فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سننا توجہ فرمانا، اس نو عقیدہ الولا والبراء کیا جاندہ ہے، اس نو محبت آندے نے۔ سننا توجہ کرنا، محبت بھی رب واسطے تے نفرت بھی رب واسطے وے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ طریق خلفاء اندر روایت لے کے آئے نے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر، رازدان نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل امیر المومنین خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر صدیق نے؟ غار دے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق نے، ہجرت دی رات دے ساتھی ابو بکر صدیق نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت دے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق نے، پیغمبر دے سسر پاک سیدنا ابو بکر صدیق نے، پیغمبر دی زوجہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اما جی عائشہ صدیقہ دے باپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، مومنہ دی جان ابو بکر صدیق نے، اسلام دا آغاز اصل اساس اور بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، کافروں واسطے ننگی تلوار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ سنیے کون سیدنا ابو بکر صدیق نے؟ رازدان نبوت سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق و انسان نے جنہ دے بارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبیاء تو بعد اگر ساری زمین تے جتنے انسان آ چکے نے اور جتنے قیامت تک آنگے، انہاں سارے اندر ایمان ایک پڑھلے اندر رکھ لیا جاوے، دوسرے پڑھلے اندر ابو بکر صدیق دا ایمان رکھیے، تے ساری کائنات دے انسانہ دا، انبیاء تو بعد ساری کائنات دے تمام انسانہ دا ایمان ہلکا پڑے گا، ابو بکر اکیلے دا ایمان وزنی ہو جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان اس درجے تے پہنچیا، اس وزن تے پہنچیا ہوئے، پیچھے برکات نے، پیچھے محنت موجود ہے، پیچھے عقیدہ موجود ہے۔ کتنا عقیدہ مضبوط ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ طریق خلفاء اندر روایت لے کے آئے نے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میدان بدر اندر نے، میدان بدر اندر سیدنا ابو بکر مسلمانہ دی طرفوں پیغمبر دے صحابی دی حیثیت نہ لڑے نے۔ سیدنا ابو بکر دا بیٹا کافراں والوں آیا جے مسلمان نہیں۔ میدان بدر تو بعد ایک دن سیدنا ابو بکر تے انہاں دا بیٹا دوویں آپس اندر گھر اندر بیٹھے نے، گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میدان بدر اندر تسی کئی مرتبہ میری تلوار دے وار دے سامنے آئے ہو، لیکن میں باپ سمجھ کے چھوڑ دا رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر نے تاریخی جملے فرمائے نے، سونے دے پانی نہ جملے لکھ دیتے جان، صدیق دے جملے دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تے کہنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اے جملہ بھی تہاڈا احسان ہے، اے جملہ بھی تہاڈا اسلام واسطے احسان دی حیثیت رکھے گا۔ سیدنا ابو بکر محسن اسلام نے، او محسن اسلام جنہ دے احسانات دا بدلہ پیغمبر نے فرمایا میں نبی بھی نہیں چکا سکیا۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں واضح خوشلحان انداز سید سبتین شاہ صاحب نقوی بلبل قرآن جناب حضرت مولانا یاسین ساجد نقوی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حضرات گرامی ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، علاقہ بھر دے علماء کرام بھی تشریف فرما نے. اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری نو قبول فرما لے. برادر محترم بھائی محمد خلیل احمد دیو صاحب، حاجی امین صاحب اور دیگر رفقا نے حکم فرمایا تو حاضری ہوئی. اللہ اس مجلس دے تمام افراد دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول کر لے. برادرم احسان لائی بندیشہ صاحب، حاجی اشرف صاحب تشریف فرما نے. دعا کرو اللہ حاجی صاحب نے مکمل شفا عطا فرما. جو آیت پڑھی ہے اس کی روشنی اندر چند گزارشات توجہ کیجیے. کافی انتظار تسی کر لیا، تو بس 10-15 منٹ انشاءاللہ برداشت کرو، پھر کوئی ادھا پونا گھنٹہ تو انشاءاللہ کڈ ہی لاؤں گے. یہ تھوڑی تھوڑی شفقت فرماؤ تو قریب قریب ہو جاؤ تاکہ کوئی تھوڑی جی گل سمجھا لئیے. باہر جوان ماشاءاللہ بیٹھنے اندر آ جاؤ شاباش سارے ہی آ جاؤ. تسی بھی جوان ہی ہو جڑے سامنے بیٹھے ہو، بڑھے کوئی نہیں، آ جاؤ. غور کیجئے، توجہ فرمائیے. توجہ ہے. عقائد اسلامیہ اندروں ایک اہم ترین عقیدہ ہے جس نو عقیدہ الولا والبرا کیا جاندہ ہے. اس کا اگر اردو زبان اندر یا پنجابی اندر ترجمہ کیتا جائے تو اس کا سادہ معنی بنتا ہے محبت بھی رب واسطے ہے اور کسی دے نال نفرت دشمنی ہے تو وہ بھی رب واسطے. میں اور آسان کر کے سمجھا دینا. کسی بندے نال تہاڈا تعلق ہے، دوستی ہے، جگری یارانہ ہے، اس دے نال تسی الیک سلیک رکھ دے ہو، او دے آنا جانا رکھ دے ہو، او دے نال تہاڈے معاملات نے لین دین ہے، لیکن ہے رب دی رضا واسطے. ہے کس واسطے؟ رب دی رضا واسطے کہ اللہ واسطے میرا ادنا تعلق ہے، اللہ واسطے دوستی ہے، اللہ واسطے لین دین ہے. اے بندہ نیک ہے، اے بندہ مواحد ہے، اے بندہ نمازی ہے، اے بندہ سنت دا پابند ہے، سنت دا متبع ہے، اے بندہ اہل السنہ اہل الحدیث ہے. اس دا عقیدہ، اس دا منہج وہی ہے جو منہج اور عقیدہ محدثین دا اور صحابہ اکرام دا. اس واسطے مینوں اس دے نال محبت ہے. اس نو عربی زبان اندر عقیدہ الولا کیا جاندہ ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا جملہ البرا، یعنی کسی دے ساتھ نفرت بھی ہے تو رب واسطے، کسی تو دوری ہے
تو رب واسطے کہ اس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں، یہ بدعتی انسان ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول دا نافرمان ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ سود خور ہے، اس نو عقیدہ الولا والبرا کیا جاندہ ہے، جس نو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر میں بات کہہ دیں تو مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ کلمہ اسلام پڑھنے تو بعد، دین اسلام نو قبول کرنے تو بعد، کلمہ اسلام پڑھ لینے تو بعد جس عقیدے نو سمجھنا اور جس کے مطابق زندگی گزارنا لازم اور ضروری اور ایمان دا حصہ ہے، اور جس عقیدے دے نال ایمان تکمیل نو پہنچدا ہے، ایمان کامل ہوندا ہے، وہ عقیدہ الولا والبرا ہے۔ قرآن پاک نو پڑھیے، قرآن پاک کھول جائیے، قرآن پاک دا کوئی ایک پارہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں ہے جس اندر عقیدہ الولا والبرا نو اللہ نے بیان نہیں کیا۔ کسی سورہ اندر دونوں عقیدے نو اکٹھا بیان کیتا ہے۔ دوستی اور دشمنی دا معیار شریعت نے بیان کیتا ہے، دوستی بھی ہے رب واسطے، نفرت بھی ہے تے رب واسطے، اور کسی مقام تے صرف ایک دی طرف اشارہ یا ایک چیز نو بیان کیتا گیا۔ لیکن آج میں اور تسی اس مجلس اندر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ساڑھے اندر یہ عقیدہ موجود ہے یا نہیں، کیا اس عقیدے تے اسی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں، کیا اس عقیدے نو آج تک بیان کیتا گیا ہے یا نہیں، آج تک اس نو اسی سنیا سمجھا ہے یا نہیں۔ اگر تو اس عقیدے کے مطابق اسی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر دنیا اندر بھی کامیابی اور آخرت اندر بھی کامیابی ہے۔ اگر اس عقیدے کے مطابق اسی اپنے تعلقات اور معاملات اور دوستی اور یارانہ رکھے ہیں تو پھر تو ساڑا ایمان تکمیل نو پہنچ رہے ہیں، اور اگر اس عقیدے تو دوری ہے تو پھر یاد رکھیے میرے اور تیرے ایمان اندر کمی موجود ہے۔ سنیے، غور کیجئے، ساڑی حالت اور کیفیت کیا ہے، ساڑے تے تعلقات دی بنیاد، ساڑی تے دوستی دی بنیاد، ساڑی رشتہ داری، ساڑے یارانے دی بنیاد کیا ہے۔ میں اور تسی غور کریے، اس طرح سمجھنا ہے، میں اور آسان کرنا بات نو سمجھانا آستے۔ ایک ہے کسی نہ تعلق دوستی کہ اس تے نال کوئی غرض ہے، کوئی غایت ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی دنیاوی مفاد اس تے نال وابستہ ہے۔ دنیاوی مفاد پیچھے کسی نہ محبت کرو گے تو عقیدہ الولا نہیں بنے گا، یہ تہاڈی اپنی مجبوری تو ضرور بنے گی، یہ تہاڈا اپنا تعلق اور کاروباری اور جناب علی پارٹنرشپ دیاں مجبوریاں ضرور ہو سکدیاں نے، عقیدہ الولا نہیں ہے۔ کسی دے نال اگر نفرت ہے زمین دی وجہ تو، جائیداد دی وجہ تو، یا رشتیاں دی وجہ تو، یہ البرا نہیں ہے۔ عقیدہ الولا اور البرا ہے کہ محبت، تعلق، دوستی رب واسطے ہوئے۔ پڑھیے قرآن پاک نو، قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے نو بڑی وضاحت نہ بیان کیا۔ میں مثال دے طور تے ایک دو صورتاں اندروں مثال دے کے بات نو آگے بڑھانا۔ قرآن پاک نو ابتدا تو کھولیے، پڑھیے سورہ فاتحہ جو کہ ہر نماز اندر پڑھنی لازم اور ضروری ہے۔ آل السنہ آل الحدیث کا منہج ہے کہ جس دی نماز اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اللہ اس نماز نو قبول نہیں کردا، کیونکہ میرے محبوب دی حدیث ہے صحیح البخاری اندر، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ میرے محبوب فرما کے جڑا بندہ نماز اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس دی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث اندر لمن اندر جو من ہے یہ عموم واسطے ہے۔ حدیث سمجھا رہی ہے اگر امام نماز اندر فاتحہ نہ پڑھے اس دی نماز نہیں ہے، اگر مقتدی نماز اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے مقتدی دی نماز نہیں ہے۔ نماز جہری ہوئے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تب بھی نماز قبول نہیں ہوئے گی، نماز سری ہوئے اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ ہوئے سورہ فاتحہ دا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، نماز فرضی ہوئے نفلی ہوئے، نماز کسوف ہوئے خسوف ہوئے، نماز اشراق ہوئے یا نماز عیدین ہوئے، سورہ فاتحہ دا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور محدثین اکرام نے اس تے مستقل الگ کتاباں بھی لکھیاں نے، جائیے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اس تے مستقل کتاب لکھی ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے جز القرات لکھی ہے، اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے
کتاب القراءۃ للبہ کی لکھ کر کے یہ بات امت کے سامنے رکھی اور امت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نماز اندر سورہ فاتحہ دا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اور محدثین اکرام نے وہ تمام اعتراضات اور وہ تمام باطل نظریات جو سورہ فاتحہ امام دے پیچھے نماز اندر پڑھنے تے اعتراضات کیتے جاندے نے، محدثین اکرام نے ان تمام اعتراضات دا دندان شکن جواب دے کے امت دے سامنے بات رکھی ہے کہ فاتحہ نماز دی اصل ہے، فاتحہ نماز دے اندر لازم اور ضروری ہے۔ جائیے میں پوری ہمت و جرت نہ دلائل اور اللہ دی رحمت و فضل نہ دلائل دی روشنی اندر بات کہنے لگا۔ رب دی پوری زمین تے ایک سکہ محدث لائیے جس نے سورہ فاتحہ امام دے پیچھے جناب علی پڑھنے دی تردید اندر کوئی کتاب لکھی ہوئے، ایک محدث رب دی زمین تے لائیے جس نے فاتحہ دے مخالف کتاب لکھی ہوئے، بلکہ تمام سکہ محدثین نو پڑھ جائیے، انہوں دا موقف پڑھیے، نظریہ پڑھیے، اور دو سکہ محدثین دے اندروں دو سکہ محدث انہوں دے نام میں تواڈے سامنے پیش کر چکا۔ ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہ دے بارے میں کہا کرنا جبل الحفظ و امامت دنیا فی فقہ الحدیث، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حافظ دا پہاڑ سن اور فقاہت دے اندر پوری دنیا اندر حدیث دے امام مانے گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہ صحیح البخاری لکھی ہے اور جنہ دی صحیح البخاری نو اللہ نے ایک درجہ قبولیت عطا کیا کہ جو صحیح البخاری دے مطابق عقیدہ نظریہ نہیں بھی رکھدا وہ بھی مجبور ہے اپنے مدارس اندر صحیح البخاری پڑھانے تے، وہ بھی مجبور ہے اپنے مدارس اندر ختم صحیح البخاری دا پروگرام کروانے تے، کیونکہ وہ بھی مانتا ہے کہ قرآن تو بعد اگر اسلام دی معتبر ترین کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ اس وقت تک بندہ عالم نہیں کہلا سکتا جب تک بخاری نہ پڑھ جائے، اس وقت تک بندہ شیخ الحدیث نہیں کہلا سکتا جب تک صحیح البخاری نہ پڑھائے۔ اللہ نے صحیح البخاری نو اعزاز عطا کیتا ہے کہ صحیح البخاری ماننے والیاں دے نزدیک بھی چمک اور دمک رہی ہے، اور جڑے مخالفین صحیح البخاری اور امام بخاری دے عقائد و نظریات تے نہیں نے وہ بھی صحیح البخاری دی شان و عظمت نو ماننے تے مجبور نے، کیونکہ اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو اور امام بخاری دی الجامع الصحیح جس نو اسی صحیح البخاری کہنے ہیں اس نو اشار اور مقام عطا کیتا ہے کہ آج تک جتنے دشمنان امام بخاری اور دشمنان صحیح البخاری نے صحیح البخاری دے خلاف بکواس کرنے دی، ہرزہ سرائی کرنے دی یا قلم چلانے دی کوشش کی ہے، وہ خود ذلیل ہو گئے، وہ خود گندے ہو گئے۔ صحیح البخاری چاند دی منند ہے، امام بخاری چاند اور سورج دی منند نے۔ میں کہا کرنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے کتاب صحیح البخاری چاند اور سورج دی مانند ہے۔ جس طرح کوئی بندہ چاند اور سورج دی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے وہ تھوک واپس اس سے چہرے تے آئے گا، وہ دا اپنا منہ گندا ہوئے گا، لیکن سورج چاند تے تھوک نہیں پڑے گا۔ جو امام بخاری اور صحیح البخاری دے خلاف بکواس کرنا چاہے، ہرزہ سرائی کرے، وہ خود ذلیل ہو گیا ہے اور خود ذلیل ہو جائے گا۔ امام بخاری اور صحیح البخاری قیامت تک انہوں دا نام چمکدا دھمکدا رہے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہیں صحیح البخاری اندر یہ حدیث نقل کی اور الگ مستقل کتاب بھی لکھی ہے۔ فاتحہ پڑھنے تے کہ نماز اندر فاتحہ دا پڑھنا لازم ضروری ہے، امام ہوئے مقتدی ہوئے نماز جاری ہوئے سری ہوئے۔ سنیے سورہ فاتحہ نو پڑھ جائیے۔ سورہ فاتحہ آغاز ہے قرآن پاک دا، یہ سورت و آغاز ہے، لیکن اس اندر بھی عقیدہ الولا والبراء دا پیغام ہے۔ پڑھیے قرآن پاک سورہ فاتحہ نو کی الفاظ اسی پڑھنے ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھنے کیا نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر کیا نیا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انہاں لوگاں دا راستہ عطا کر جنہاں تے تو انعام کیتا ہے۔ صراط الذین انعمت، سمجھ آ رہی ہے؟ صراط الذین انعمت، اللہ انہاں لوگاں دا راہ عطا کر جنہاں تے تو اے الولا ہے، اللہ انہاں لوگاں دا راہ عطا کر جنہاں تے تو انعام کیتا ہے۔ اللہ سانو بھی انہاں دا تعلق دے، سانو انہاں دا راستہ دے، سانو انہاں دی محبت عطا کر، انہاں دا راستہ دے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اللہ انہاں لوگاں تو بچا کے رکھی، انہاں تو اسی نفرت کرنے ہاں جنہاں تے تو اپنا غضب نازل کیتا ہے، اور جڑے گمراہ ہوئے نے مغضوب علیہ تو مراد یہودی نے اور ظالین تو مراد عیسائی نے۔ اسی نماز شروع کر دے ہی اہل حدیث تو ہر نماز اندر ہر رکعت اندر سورہ فاتحہ نو پڑھ دے اور اے دعا کر دے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ اسی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز اندر اسی اللہ تیرے کو دعا کر رہے ہیں، اللہ ساڑی دعا تیرے سامنے ہے، سنو۔ نماز دا آغاز ہے قرآن پاک دی پہلی سورہ مبارک ہے، اس نو اسی نماز اندر ہر رکعت اندر پڑھنے ہیں، اس اندر عقیدہ الولا والبراء دا پیغام آ رہا ہے۔ اللہ انہاں لوگاں دا راستہ عطا کر دے جنہاں تے تو انعام کیتا ہوئے، اللہ انہاں دی صحبت سنگت دوستی یارانہ رفاقت عطا کرنا جنہاں تے تو انعام کیتا۔ انعام یافتہ کون نے؟ قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ فرماندے نے جنہ تے میں رب نے انعام کیتا ہوئے وہ انبیاء دی جماعت ہے، من النبیین اس تو مراد انبیاء نے، والصدیقین اللہ فرماندے سی صدیقین تے انعام کیتا ہوئے، والشہداء اور شہیداں تے انعام کیتا ہوئے، والصالحین اسی نیک لوگاں تے انعام کیتا ہوئے۔ اسی نماز اندر عقیدہ الولا واسطے دعا کرنے اللہ سانو محبت او عطا کرنا، اللہ انہاں لوگاں دی محبت عطا کر، انہاں لوگاں دا راستہ عطا کر دے جنہاں تے تو انعام کیتا ہوئے۔ پھر آنے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ انہاں لوگاں دے راستے تو بچا کے رکھنا، اے اللہ جنہاں تے تیرا غضب ہوا اور جڑے گمراہ ہو گئے۔ سنیے اللہ دے بندو عقیدہ الولا والبراء نو اللہ نے قرآن پاک دی پہلی سورہ مبارک اندر بیان کیتا۔ آگے بڑھ جائیے قرآن پاک تو پڑھ جائیے، سب تو چھوٹی سورہ مبارکہ کیا ہے؟ انا آتینا کل کوثر، عقیدہ الولا ہے، انا آتینا کل کوثر الولا دا پیغام ہے۔ آگے الفاظ کی نے انا شانیہ کا ہوا الابتر، اس تو مراد البراء ہے، نفرت دا اظہار ہو رہے۔ آگے بڑھئے قرآن دی آخری دو سورتاں پڑھئے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ تیری مخلوق اندروں جڑے شریر نے انہوں تو اسی تیری پناہ اندر آ رہے ہاں، اے البراء اللہ ایسے لوگاں تو نالو اسی نفرت دا اظہار کر کے اسی تیری پناہ طلب کر رہے ہاں۔ قرآن دی سب تو آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس، اے اللہ اسی اونا لوگاں تو تیری پناہ اندر آندے کیڑے لوگ نے؟ قل اعوذ برب الناس، اے پناہ طلب ہو رہی ہے۔ اور آخری آیت کیا ہے؟ اے اللہ من الجنت والناس، اے اللہ جنات دے اندروں انسان اندروں جڑے برے نے اللہ اسی اونا تو تیری پناہ چاہنے ہاں، اے اللہ اسی اونا تو نفرت دا اظہار کر رہے۔ یہ عقیدے دا پیغام ہے اور الولا والبراء نو قرآن نے بیان کیتا ہے، تا رب نے اعلان کیتا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ سنیے اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو میرے پیغام تے توجہ کرنا۔ آج جناب علی ہر دوسرا بندہ شکوہ کردہ نظر آندہ ہے، حضرت جی میں نماز پڑھنا، نماز اندر سکون نہیں ہے، میں جناب علی ذکر کرنا لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے، قرآن دی تلاوت کرنا سکون نہیں ہے۔ سنیے میرے پیغام تے غور کیجئے اہل حدیث تے جوانوں، جڑا بندہ الفاظ کہندا ہے مینوں نماز اندر سکون نہیں ہے، جڑا بندہ کہندا ہے مینوں تلاوت اندر سکون نہیں ہے، جڑا آندا مینوں ذکر اذکار اندر سکون نہیں ہے۔ کئی جوان آندے نے جدوں مسجد آنے آ ادو دل پریشان ہوندا ہے، ادو گھٹن محسوس ہوندی ہے، ادو اسی اپنے آپ نو قید محسوس کرنے آ، جدوں مسجد تو باہر جائیے پھر سانو دوستا یار اندر بیٹھ کے کوئی بے سکونی نہیں رہندی۔ سنیے اس کے اندر ایمان دی خرابی موجود ہے۔ محدثین دی کتب پڑھئے، محدثین نے لکھا جس دی دوستی، جس دا تعلق، جس دا یارانہ رب دی رضا واسطے نیک لوگانا نہیں ہوئے گا، جنہ دی مسجد اندر دوستی ہوئے نمازی نہ، مسجد اندر دوست نمازی ہے، مسجد اندر دوست عالم ہے، مسجد اندر آئے گھٹن محسوس کردہ ہے، مسجد اندر آئے محفل جناب علی حسن قرات ہوئے، محفل سیرت النبی ہوئے، کانفرنس جلسے پروگرام اندر آئے بیٹھنا اس نو مشکل محسوس ہوئے، عالم دی بات
تو اس کے اندر الجھن پیدا ہو جائے اور باہر جا کے دنیا داری دی گفتگو اندر سکون محسوس کرے. یاد رکھیے ایسے بندے دی دوستی اور دشمنی دا معیار عقیدہ الولا والبراء دے تحت نہیں ہے. اسی وجہ تو ایمان اندر سکون نہیں ہے کیونکہ اس بندے دے ایمان اندر جھول موجود ہے. وہ دے ایمان اندر جھول موجود ہے. وہ دے ایمان کامل نہیں ہے. چیک کیجیے اپنی دوستی اور دشمنی دے معیار کیا نے. آندے سکون نہیں آندا نماز. میں کہا سکون کی میں آئے مسجد آنا ہے تے نماز پڑھنا ہے تے باہر جا کے دوستی یاری تیری مشرکین نہ ہے, دوستی تیری اہل بدعت دے نال ہے. تیرے دل اندر بدعتی انسان دی احترام اور دوستی اور جگری یارانہ موجود ہے. جس بندے دی مسجد تو باہر محفل اٹھک بیٹھک جگری دوستی یارانہ مشرک انسان نہ یہ اہل بدعت دے نال یا بے نماز دے نال یا سود خور نہ ہوئے گا, اس بندے دی اللہ عبادت اندر لذت نصیب نہیں کردا. عبادت لذت نہیں آندی جی دی دوستی یارانی اور جناب علی جگری تعلقات گندے لوگاں نہ ہون. نماز سے سکون چاہتے ہو اپنے تعلقات تو چیک کیجئے. نماز چاہتے ہو اللہ اونا لوگاں دا راہ عطا کر جنہاں تے تو انعام کیتا ہے تے باہر جا کے اونا لوگاں نہ دوستی لگانا ہے جڑے رب دے نافرمان نے, جنہاں دا عقیدہ توحید درست نہیں, جڑے سنت دے بے وفا اور غدار نے, جڑے بے نماز نے, جڑے سودی اور رب رسول دے باغی نے. باہر انہاں نہ دوستی لگائے گا تے نماز چاہ کے کہیں صراط الذین انعمت علیہم, اللہ دی قسم کدے سکون نہیں آئے گا. کیونکہ مسجد اندر معیار اور ہے, باہر معیار اور ہے. مسجد آنا اللہ انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کر جڑے نیک نے جنہاں تے تو انعام کیتا ہے تے باہر یارانہ انہاں نے جڑے رب دے نافرمان نے. ادا مطلب ہے تیری زبان اندر ایک جملہ نہیں دو جملے نے. آدھے نہیں چھڑو ایسے بندے دی کیڑی گال کرنی, اے دی کیڑا ایک زبان ہے. توجہ ہے مزید اسی رب نہ زبان کرنے صراط الذین انعمت علیہم, اللہ اونا لوگاں دے راہ تے چلنا ہے, اونا لوگاں دے سانو راہ دے جنہاں تے تو انعام کیتا ہے تے باہر جا کے اونا لوگاں دے راہ تے ہوندا ہے جنہاں دا عقیدہ توحید بھی درست کوئی نہیں. باہر جا کے اونا دی یاری دوستی اور اونا دے نال تعلقات نے جڑے بدعتی نے. پھر جاندے ہو اہل حدیثو جا کے بدعتی محفلاں اٹینڈ کر دے ہو. اگر عقیدہ الولا نو سمجھیا ہوندا, عقیدہ الولا دے تحت زندگی گزاری ہوندی کہ نفرت اور دوستی رب واسطے ہے, محبت الولا رب واسطے ہے, اور جناب علی الولا ولایت اندرو ہے نا. ولایت دا معنی کیا, ولی دا معنی کیا, دوست ہے نا. عقیدہ الولا دا تقاضا ہے کہ دوستی ہوئے رب واسطے, بل برا دا تقاضا ہے نفرت بھی ہوئے گی تو رب واسطے ہے. لیکن ساڑی حالت کیفیت کی اگر اسی اس عقیدے نو سمجھیا ہوندا پھر ساڑی دوستی دشمنی دا معیار رشتہ داری مجبوری تعلق کاروبار نہ ہوندا. اگر اس عقیدے نو سمجھیا ہوندا پھر کبھی جا کے اہل بدعت دی مجالس اندر شرکت نہ کر دے. پھر رشتہ داری دی مجبوری تے جڑا بندہ آندا ہے حضرت جی میں کی کراں میری مجبوری ہے, حضرت جی میں پھر کی کراں میری بیٹی جو پرنائی ہوئی ہے, حضرت جی کی کراں پھر پتر انہاں نال ویایا ہویا ہے, حضرت جی میں کی کراں پھر میرے ہمسائے جو ہوئے, حضرت جی کی کراں دکان دے کاروبار دے پارٹنر جو ہوئے جڑا دکان دی مجبوری تے جڑا جناب علی کاروباری مجبوری تے اور رشتہ داری دی مجبوری لے کے یا سکول کالج دا دوست ہے اس تے پیچھے لگ کے کسی بدعت اندر شامل ہوندہ ہے, کسی بدعت دی محفل اندر جا کے اہل بدعت دی توقیر و عزت کردا ہے, ایسے بندے دا ایمان کامل نہیں ہے. اس تے ایمان اندر جھول موجود ہے کیونکہ اس کا عقیدہ الولا والبراء ایمان نہیں ہے. اگر الولا والبراء ایمان ہوندہ, میں سوال کرنا چاہنا اہل حدیثو کبھی غور کیجئے جدو کل تے جاندے ہو, جدو تیجے ساتے چالیے تے جا کے بہندے ہو توڑا ضمیر عبادت مندہ ہے, جدو توڑا منج ہے کہ کل بدعت ہے, تیجا بدعت ہے, ساتواں بدعت ہے, 40واں بدعت ہے, تو میں سوال کرنا جدو بدعت ہے پھر تو بدعت دی محفل اندر جا کے
शरीक क्यों हुआ? फिर मानिए ना, जो तू दोस्त के पीछे जाके शरीक हुआ उदो तू अकीदा अल वला वल बरा नू छोड़ दिता है। जो रिश्तेदारी दी मजबूरी पीछे तू जाके बिदत दी महफिल अंदर शामिल होया, इसका मतलब है तू ये बात समझा रहा है मेरी इसके नाल दोस्ती है, मेरी मजबूरी है, लेकिन अकीदा क्या है? अकीदे दा पैगाम तो ए सी तेरी दोस्ती जाती है जाए, रिश्तेदारी जाती है जाए, तू ऐलान कर दे कि ये बिदत की महफिल है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे ताल्लुकात हैं तो रब के लिए, मेरी नफरत भी है तो रब के लिए। असी तो माशाअल्लाह जाके बहने पूरे शौक जौक ना, एक हल्दीस बैठा होंदा हुण बहंदा है कोई होर तो नहीं मैनू बहंदा, अच्छा इधरों तो नहीं कोई आ रहा, तो जे कोई उतों जा रहा है ना तो वह इंज बहंदा, पहले अगे कोई बैठा मैनू बहंदा तो नहीं, फिर वो जो जाता तो यदी निगाह पैंदी जो पहले बैठा ये भी आ गया, वो हुण इस चक्कर च हुंदा यदी मेरे ते निगाह ना पै, वो जो उतों आंदा बंदा अच्छा यह भी बैठा है, वो इस चक्कर च हुंदा ये मैनू ना वेख ले, तो वेख दोवां एक दूजे नूं लिया हुंदा तो एक दूजे तो मूँह छुपांदे ने शर्म दे मारे। मैं ना अगर अंदर ईमान हुंदा तो बात समझ जानी चाहिए सी, अल्लाह दे बंदो जिहड़ी नेकी हुंदी है उहदे ते बह के वो करदिआं बंदा कदे शर्म महसूस नहीं करता, जिथे बह के तुसीं शर्मा रहे हो फिर मन जो गुनाह ते है ना, बिदत ते है ना, फिर उठ जाओ। जे ज़मीर झंझोड़ रहा ना, शर्म आ रही है तो फिर ज़मीर झंझोड़ रहा है, फिर कह दीजिए रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ताल्लुक वालों को कि ताल्लुक अपनी जगह, याराना दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरा अकीदा अल वला वल बरा पे ईमान है, मेरी मोहब्बत और मेरी नफरत भी रब रसूल के लिए है, तुम बिदत में मुझे शरीक कर रहे हो, मादरत चाहता हूं, मैं तुम्हारी बिदत में तुम्हारा साथी नहीं बन सकता। असी उन्होंने की रोकना सी, उन्होंने महफलों चो की उठ के आना सी, असी आप फौत की तो दुआ शुरू करा दी है, मौलवी नहीं वैसे ही वो बस वो कट्ठ जरा होया सी तो चलो आ जाओ 10 मिनट दरस दे दो, चलो दुआ हो जाएगी। दुआ क्या है? तीसरे दिन दुआ तुसी करांदे, वो तीसरे दिन कुल करांदे ने, वो तीजा उसनूं उन्होंने नाम दिता है, वो खत्म करान तीसरे दा तुसी आंदे हो बिदत है, तुसी तीसरे दिन दुआ करा के जलसा करा के मौलवी बुला के प्रोग्राम कराओ, बतलाओ ये सुन्नत किस तरह? ईमान अकीदा मजबूत करना होएगा, दोस्ती ताल्लुकात का मयारो बनाइए जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, कोई राजी रहे कोई नाराज रहे, यही मसलक अहलुल हदीस का पैगाम है। खरे बनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, क्या माना है? रब ईमान वाले नु खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फरमाया जो इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर पूरे दे पूरे इस अंदर दाखिल हो जाइए। मैं कहना जो मसलक अहले हदीस नु कबूल किया, अहले हदीस का लेबल लगाया, अहले हदीस कहलवा लिया, नमाज अहले हदीस वाली पढ़ना है और अकीदा और मनहज अहले हदीस का अपना के अपने ताल्लुकात सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं बनांदा? जरा जुर्रत पैदा कीजिए, तामत आएगा। ना यकीन आए किते दोस्ती यारी रिश्तेदारी बिदत दी महफिल तो मादरत करके देखो, अल्लाह दी कसम जे नमाज च सुकून ना आए तो मैं तेरा मुजरम। ईमान कामिल होएगा, फिर जो आके नमाज पढ़ोगे ना तो जो कहोगे सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जे दिल नूं ठंडक ना पहुंचे तो मैं तेरा मुजरम। तो जे तू जाके बाहर बिदत दी महफिलों च बह तो मजबूरियां पेश करें तो फिर कह नमाज सुकून है, नमाज सुकून नहीं आएगा, क्योंकि ईमान अंदर झोल मौजूद है। क्योंकि हजरत जी बार बार कहते हो ईमान कामिल नहीं होता जो दोस्ती दुश्मनी का मयार अल्लाह और उसके रसूल की जात नूं ना बनाइए। तुहाडे को दलील की है, सुनिए हदीस मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। सुनिए मेरे महबूब ने की फरमाया है, मेरे महबूब ने फरमाया जेड़ा बंदा किसी ने मुहब्बत करे रब वास्ते, किसी का नफरत करे रब वास्ते, किसी को कोई चीज दे रब वास्ते, किसी को कोई चीज देन तो रोक ले रब वास्ते। नबी पाक ने फरमाया सुनो केड़ी जुबान गारंटी दे रही है, एक वो गारंटी है जिहड़ी मैं पेश करना, एक गारंटी वो जिहड़ी कोई आलिम पेश करे, तुहाडे मस्जिद दे खतीब साहब पेश करन, पिंड दा नंबरदार पेश करे, कोई गारंटी जनाब अली MP MNA पेश कर दे। सुनो
MP MNA ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ सुनो गारंटी कौन दे रहे हैं सारी कायनात दे सरदारो सरताज जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं गारंटी के जुबान चो मिली है जिसके बारे कुरान आंदा है वन नज्म इज़ा हवा वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा गारंटी कौन दे रहे हैं मेरे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात के वही गारंटी दे रहे हैं नबी पाक ने फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान फरमाया जिदी दोस्ती दुश्मनी दा मयार जिदी मुहब्बत नफरत दा मयार अल्लाह और उसका रसूल बन जावे जेड़ा रब वास्ते मुहब्बत करे रब वास्ते नफरत करे जेड़ा जनाब अली किसी ना मुहब्बत कर दे ते रब वास्ते ए बंदा मुवाहिद बंदा नेक सुन्नत दा मुत्तबे नमाजी इंसान है एदा अकीदा दुरुस्त है जेड़ा नफरत करदा है रब वास्ते कहदे अकीदे अंदर शिरक मौजूद है मैनू इस तो नफरत दे अमल अंदर बिदत मौजूद है नफरत इस वास्ते नहीं कि इन्हें मेरे पुत्र नू रिश्ता कोई नहीं दिता नफरत इस वास्ते ना करे इन्हें मेरी धी का रिश्ता क्यों नहीं लिया नफरत इस वास्ते नहीं कि इन्हें मेरी जमीन ते कब्जा क्यों किया होवे साडी नफरत दा मयार ते ए रह गया होवे नफरत दा मयार ईमान ता कामिल होंदा होवे जे नफरत होवे कि इस बंदे दा अकीदा ठीक नहीं रब वास्ते नफरत करोगे किसी नू कोई चीज दोगे रब वास्ते किसी नू कोई शह देन तो रोक लोगे रब वास्ते नबी पाक गारंटी देगे पैगंबर बशारत देगे ओ पैगंबर बशारत देगे जिन्हां बारे कुरान आंदा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा पैगंबर बशारत की देगे महबूब ने फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मुहब्बत दोस्ती दा मयार रब दी जात नू बना ले मैं नबी गारंटी देना मैं बशारत देना अल्लाह उस बंदे दे ईमान नू कामिल कर देगा सुनिए सठियाला दे रहने वालों अगर चाहते हो अल्लाह तोड़ा ईमान कामिल कर दे अगर ईमान दी लज्जत पाना चाहते हो अगर ईमान दी मिठास पाना चाहते हो अगर चाशनी ईमान दी पाना चाहते हो अगर चाहते हो अल्लाह तुहानू जिक्र अंदर तिलावत कुरान अंदर मस्जिद अंदर सुकून अता कर दे मस्जिद अंदर नमाज अंदर तुहानू लज्जत नसीब हो जावे मैं कहा करना जेड़ा बंदा कुरान दी आयात नू तिलावत करदा होवे कई बंदे ऐसे तुहाडे अंदर मौजूद होणगे जेड़े कहंदे ने हजरत जी मैं कुरान दा तर्जमा भी जानना वा जो कुरान पढ़िया जाता तिलावत सुनना समझना भी हाँ लेकिन कदे मेरा दिल नरम नहीं होया कदे मेरी आंखां अंदरों आंसू नहीं बहे मैं कहा करना इसी वास्ते तेरे ताल्लुकात रब वास्ते नहीं तेरे ईमान अंदर झोल मौजूद है ईमान कामिल कर फिर कुरान सुनेगा जे तर्जमा नहीं भी पूरा समझ आंदा तो जरूर तेरे दिल नरम हो जाएगा जरूर तेरी आंखां चो आंसू बह जाएंगे जो ईमान दा एक जायका वे ईमान दी एक मिठास है अल्लाह ने ईमान अंदर जड़ा जायका और मिठास रखी है वो शहद अंदर भी मिठास मौजूद नहीं वो जनाब अली दुनिया के नाथ दे किसे मीठे अंदर शहद जनाब अली मिठास मौजूद नहीं जड़ी अल्लाह ने ईमान दे अंदर मिठास रख छोड़ी है शरत मिठास नसीब किदों होंदी है फरमाया व मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा सुनिए जवानों अपनी दोस्ती चेक कीजिए अपने ताल्लुकात की बुनियाद चेक कीजिए अपनी बुजुर्गों रिश्तेदारी चेक कीजिए रिश्तेदारी कैसे बंदियां ना है दोस्ती कैसे लोगों ना ताल्लुकात कैसे लोगों नाल ने सुनिए इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सब तो बेहतरीन दोस्त वो है जेड़ा नेकी अंदर तुहाडी रहनुमाई करे जेड़ा तुहाडी नेकी अंदर रहनुमाई ना करे जेड़ा तुहानू बिदअत की तरफ खींच के ले जाए जेड़ा तुहानू जनाब अली शिरक की तरफ दावत दे वो तेरा दोस्त नहीं है वो ते तेरा दुश्मन है क्योंकि एक वो दुश्मन है जेड़ा तेरी दुनिया बर्बाद कर रहा है जेड़ा तेन कारोबार चो नुकसान देना वो तेरा दुनिया का दुश्मन है लेकिन जेड़ा तेरा अकीदा बर्बाद करना चाहे बिदअत और शिरक वाल बुलाए वो तेरा आखिरत का दुश्मन है वो तेन जहन्नम की तरफ ले जाएगा चेक कीजिए दोस्ती ताल्लुकात ईमान कामिल कीजिए इस तरह का ईमान बनाइए इस मयार ते आइए नफरत और दोस्ती और दुश्मनी और मोहब्बत का मयार कुरान दे अल्फाज ते गौर कीजिए सूरह मुजादला पढ़िए फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर
اللہ فرماتے لا تاجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر، فرما نہیں پاؤ گے تسی ایسے لوگاں نو جنہاں ایمان لے آندا ہے، لا تاجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جڑے اللہ تے ایمان لے آئے تے رسول اللہ تے ایمان لے آئے۔ ایمان دا دعویٰ تے ساڈا بھی ہے، اللہ تے ایمان ہے، رسول اللہ تے ایمان ہے، ساڈا آخرت تے ایمان ہے۔ فرمایا لا تاجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر، فرمایا جڑے اللہ تے ایمان لے آئے، یوم آخرت تے ایمان لے آئے، انہاں کی کیتا ہے؟ یا اللہ کیسا ایمان لائے؟ فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا انہاں دی دوستی اور دشمنی دا معیار اللہ اور اس تے رسول دی ذات نو بنایا۔ ایمان والیاں نو قرآن دا پیغام ہے، اپنی دوستی اور دشمنی دا معیار اللہ اور اس کے رسول دی ذات نو بنائیے۔ الفاظ میرے نہیں، الفاظ قرآن پاک کھولیے، 28واں پارہ ہے، سورہ مجادلہ پڑھیے، آیت نمبر 22 پڑھ جائیے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ فرماتے انہاں ایمان دا معیار جو بنایا، دوستی اور دشمنی دا معیار جو ہے ایمان لانے تو بعد جو شریعت دا تقاضا ہے، اسلام قبول کرنے تو بعد جو شریعت تقاضا کر دی ہے، اپنی دوستی دشمنی محبت پیار اور نفرت دا معیار اللہ اور اس تے رسول دی ذات نو بنائیے۔ اللہ جی نفرت دا معیار تے بنا لئیے اللہ اور اس تے رسول دی ذات نو، لیکن اللہ اور اس تے رسول دی ذات نو معیار بنائیے۔ مقابلے اندر کون آ جائے تو رایت ہے، باپ آ جائے اللہ اور اس تے رسول دے مقابلے باپ دی تو ماننی ہوئے گی نا، اگر ماں آ جائے ماں دی تو ماننی ہوئے گی، بھائی بہن آ جائے اس دی تو ماننی ہوئے گی، رشتہ دار آ جائے اس دی تے ماننی ہوئے گی۔ قرآن سنیے اور فیصلہ خود کیجئے۔ فرمایا لو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اللہ فرماندے نے جنہ ایمان لاندا ایسے لوگ، اے صحابہ اکرام دا ذکر ہے، لا تجدو قوم یؤمنون باللہ، فرمایا تسی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جنہ اللہ تے اور یوم آخرت ایمان لاندا، پھر اللہ اور اس تے رسول نو دشمنی اور دوستی محبت پیار اور نفرت دا معیار بنایا۔ اللہ اور اس تے رسول دی ذات نو مقابلے اندر باپ آیا، ماں آئی ہے، بہن بھائی آئے نے، اولاد بیٹے بیٹیاں آئیاں نے، یا فرمایا رشتہ دار کنبہ قبیلہ آیا، انہوں نے سب نو چھوڑنا قبول کیتا، لیکن اللہ اور اس تے رسول نو نہیں چھوڑا۔ اے محبت ہے، اے معیار ہے، معیار محبت اور معیار ایمان کیا ہے؟ قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ فرمایا لو کانوا آباءہم، فرمایا ایک طرف اللہ اور اس کے رسول دی ذات آ جائے، دوسرے بنے باپ آ جائے۔ ایمان دا تقاضا کیا ہے؟ باپ جاتا ہے جائے، اللہ اور اس کا رسول نہ جائے۔ صحابہ نے والدین نہ بھی اگر دوری اختیار کیتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول دی وجہ تو اسی تے پیو نو تاں نہیں بلاندے کہ جڑا فرنٹ والا قلعہ مینوں نہیں دیتا، دیاں پیو نو ناراض نے نہ سانو حصہ نہیں دیتا۔ ساڈا معیار یہ ہے، مینوں گھر والا مکان اچھا نہیں دیتا، مینوں پیسے نہیں دیتے، اسی باپ نہ تاں ناراض ہاں، بڑے بھائی نو باہر بھیجیا میں ایتھے مزدوری کرنا سی تاں ناراض ہاں، ساری عمر ابا تو میرے نہ کیتا کی ہے اسی تاں ناراض ہاں۔ لیکن صحابہ دا ایمان سنیے، اس نو عقیدہ الولا والبراء کہندے نے۔ غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر اندر پہنچے نے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میدان بدر اندر نے، میدان بدر اندر مسلمانہ دی تعداد 313 میں اور کفار دا بہت بڑا لشکرہ پہنچیا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں فتح کیویں عطا کیتی ہے سننا غور کرنا۔ جدوں میدان بدر اندر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آئے نے، اے مسلمانہ دی طرف انہیں پیغمبر دے صحابی نے رسول پاک دے سپاہی بن کے آئے نے، لیکن کافران دی طرف سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانہ بولو نے، اے ویکھو اللہ نے کیسا نقشہ بنایا ہے، میں کہا کرنا تعلیم سیکھیو کہنے والے اہل حدیثو، اسی نماز اوے پڑھاں گے جویں صحابہ نے پڑھی ہے۔ سنو اے بھی صحابہ دا عقیدہ وے، اس عقیدے نو بھی سمجھیے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ بولو اسلامی لشکر بولو نے اے بھی میدان جنگ در پہنچ چکے نے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن
जर्राह रजी अल्लाह तआला दा बाप है। जर्राह एक काफरा वालों आया वे, जो जंग शुरू हो गई है, जंग जारी है, काफर ते मुसलमान आपस अंदर जंग जारी है। काफर मुसलमानों ते हमला कर रहे हैं, मुसलमान काफर नूं मारन दी कोशिश अंदर ने। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला ने तलवार उठाई है, जो वार करने लगे ने की वेख्या सामने सकाबा जर्राह आ गया वे। सुनो ईमान किसनू आंदे ने, अकीदा वला वल बरा किसनू आंदे ने, सुनिए तवज्जो करना समझना। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला ने मैदान बदर अंदर जो तलवार दे सामने बाप आया वे, बाप समझ के छोड़िया नहीं, अल्लाह और उसके रसूल दा दुश्मन समझ के गर्दन तन तो जुदा कर दी है और पैगाम दिता वे साड़ी मुहब्बत भी रब वास्ते, साड़ी नफरत भी रब वास्ते, साड़ी मुहब्बत भी रसूलुल्लाह वास्ते, साड़ी नफरत भी रसूलुल्लाह वास्ते वे। जे समझना है ते जामे तिरमिज़ी दी रिवायत ते गौर करना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तलक तो वापस आ रहे हैं। जामे तिरमिज़ी अंदर रिवायत मौजूद है। कुरान पाक खोलिए 28वां पारा खोलिए, सूरह मुनाफिकून दी तफसीर पढ़ जाइए। नबी अलैहि सलाम गज़वा बनी मुस्तलक तो वापस आ रहे हैं। रास्ते दे अंदर एक जगह ते नबी अलैहि सलाम ने पड़ाव कीता वे। अंसारी ते मुहाजिर साहब अंदर किसे बात अंदर, एक अंसारी ते एक मुहाजिर अंदर किसे बात अंदर तलखी हो गई है, मामला तूल इख्तियार कर गया वे। इख्तिसार ना वाक़या अर्ज करके बात नूं आगे बढ़ाना मकसूद है। जो मामला तवालत इख्तियार करके नबी अलैहि सलाम को मामला आया, मामले नूं कवर किया गया वे। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक रईसुल मुनाफिकीन है, ये भी इस काफिले अंदर मौजूद है। इसने बड़े संगीन अल्फाज कहे ने, इन्हें क्या ए मुहाजिर अज साडे अंसारी नूं अखां कढ रहा वे। ये मुहाजिरीन जिहड़े अपने घरां तो आए ते पनाह असां दित्ती है, घर बार रहण वास्ते असां दित्ते ने, अज सानू अखां कढदे पए ने जिवें असीं आने खावे भी साडा ते अखां भी सानू कढे। ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने बड़े संगीन अल्फाज कहे ने, और इन्हें जिहड़े अल्फाज कहे ने बड़े बुरे और रसूल पाक दी गुस्ताखी दे अल्फाज कहंदे आ। इसने अल्फाज कहे ने, इज्जत तो खाली नबी ते इहदे साथियां नूं असीं जांदियां मदीने अंदर बाहर कढ देंगे। इज्जत तो खाली नबी ते इहदे साथियां नूं मदीने तो बाहर निकाल देंगे। जो नबी अलैहि सलाम को बात पहुंची है, जो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने बात कही है, एक छोटा जिहा बच्चा भी सहाबी रसूल बात सुन रहा वे। इसने आके नबी अलैहि सलाम नूं क्या महबूब जी अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक तुहाडे बारे अल्फाज कह रहा वे। नबी पाक ने बुलाया अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नूं। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक आंदा गया। जो नबी अलैहि सलाम ने पूछा, कहने लगा मैं अल्फाज कह कोई नहीं, ये बच्चा झूठ बोल रहा वे। सुनो, दिल अंदर अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुहब्बत होवे, जो दिल अंदर पैगंबर दी मुहब्बत होवे, अकीदा अल वला मजबूत होवे, रब वास्ते मुहब्बत है, रब वास्ते असी जनाब अली प्यार कर रहे हैं, रसूल पाक ते ईमान है, ते रब ने क्या वे ता ईमान ले आए हैं। सुनना तवज्जो करना। इस बच्चे ने क्या महबूब जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसने तुहाडी तौहीन की है। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक इनकार कर रहा, बच्चा इकरार कर रहा वे। जो बच्चा परेशान होया, पूरी मजलिस अंदर मैनू झूठा करार दिता जाएगा। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक कहने लगा, महबूब जी ऐ ते बच्चा वे, यदी गल दा किहड़ा एतबार है। बच्चा परेशान होया, आसमान तो जिबरील आ गए। मैं कहा करना, रब ने फरमाया कि जिबरील जा, इन्हें बचपन अंदर भी मेरे मुस्तफा दी मुहब्बत का हक अदा किया, मैं रब एदी इज्जत रखने का हक अदा क्यों ना करा। जिबरील आ गए, फरमाया यकूलून ला इन रजाना इलल मदीनति ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। फरमाया महबूब जी इसने अल्फाज कहने, असी मदीने अंदर जांदे इज्जत तो खाली नबी ते दे साथियों नूं मदीने बाहर निकाल देंगे। जो कुरान दी आयत उतर गई, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दी गुस्ताखी वादे हो गई है। सैयदना उमर फारूक आए, फरमाया महबूब जी इजाजत होवे ते अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दी गर्दन तन तो जुदा कर दें। नबी पाक ने फरमाया नहीं उमर कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। लोग की समझण के बज़ाहिर ते मुसलमान होने का दावा करदा वे, बज़ाहिर ते इस्लाम का ऐलान करदा, लोग काफिर की कहणगे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने साथियों को कत्ल करवा रहे हैं। हिकमत अमली अपनाई है नबी अलैहि सलाम ने, है ते फितना सी लेकिन नबी अलैहि सलाम ने हिकमत अमली अपनाई है। हर बात दा हर जनाबे अली ईंट का जवाब पत्थर ना नहीं देना चाहिए। पैगंबर अलैहि सलाम दी तलीमात सिखा रही ने, कई मामलात अंदर हिकमत इख्तियार करना भी मेरे मुस्तफा दी सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर इसनूं कुछ नहीं कहना। अल्लाह दी कुदरत वेखो, जो अल्लाह रहमत फरमान ते आए, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक खुद
मुनाफिक राइसुल मुनाफिकीन है, पैगंबर दा गुस्ताख है, नबी पाक दा दुश्मन है, लेकिन इहदा सका बेटा इहदा लखते जिगर उसका नाम भी अब्दुल्ला, नबी पाक दा सहाबी है सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने। इन्हां तक बात पहुंच गई, ये भी इस लश्कर अंदर काफिले अंदर मौजूद ने कि मेरे बाप ने नबी पाक दी तौहीन अंदर अल्फाज कहे ने। सुनो ईमान किसनू आंदे ने, अकीदा अल वला वल बरा दा माना की है, तकाजा की है। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक को आए ने, फरमाया महबूब जी जे तुसी मेरे अब्बे दे कतल दा प्रोग्राम बना लिया वे ते महबूबा किसी और सहाबी नू ना कहना, मैनू हुक्म दिओ मैं अब्दुल्ला अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दी गर्दन उतार के तुहाडे कदमां अंदर सर रख देंगा। या रसूलुल्लाह किसी और नू ना कहना, मैं अब्दुल्ला सर उतारांगा। बेटा पैगंबर दा दुश्मन है, बेटा सहाबी है, बाप दुश्मन है पैगंबर दा। बेटा कह रहा है मेरी दुश्मनी है उसके नाल जेड़ा तुहाडा गुस्ताख है। हमारी मोहब्बत का मयार अल्लाह और उसके रसूल की जात है। और जामिया तिरमिज़ी अंदर अल्फाज मौजूद ने, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने क्या सी, महबूब जी मेरा पूरा कबीला बरादरी जान दी है, मेरी पूरी बरादरी कबीले अंदर बाप दा अदब एहतराम और बाप ना मुहब्बत करने वाला भी पूरी बरादरी च मेरे तो बढ़ के कोई नहीं, लेकिन सारियां मुहब्बत महबूबा तुहाडी जात ते कुर्बान ने। ये मयार है, ये है अकीदा अल बरा। नफरत है तो मुस्तफ़ा की जात के लिए, रब के लिए। अगली बात सुनिए, नबी पाक ने फरमाया अब्दुल्ला इसनू कुछ नहीं कहना, वाह अल्लाह तू जिसनू चाहे हदायत दे, जिसनू चाहे गुमराह कर दे। अबू जाल पैगंबर दा गुस्ताख दुश्मन गुजरिया, लानती होके मरिया, जहन्नम अंदर पहुंचया। उहदे बेटे इकरमा नू अल्लाह ने कलमा इस्लाम नसीब करके पैगंबर दा सहाबी बना के जन्नत दा वारिस बनाया। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक खुद काफिर मुनाफिक है, अंदरों काफिर है, लेकिन उसका बेटा अब्दुल्ला पैगंबर दा सहाबी है। ता कुरान आंदा है इन्नका ला तहदी। पता आयत मुबारक किदों उतरी है? सहीह बुखारी किताबुल जनाए अंदर रवायत मौजूद है और किताबु तफसीर पढ़ जाए। नबी अलैहिस्सलाम दे चचा अबू तालिब ने जो कलमा नहीं पढ़िया, नबी अलैहिस्सलाम परेशान ने, तो नबी अलैहिस्सलाम ना उम्मीद हो के वापस आ रहे ने। जो चाचे आख्या नहीं मैं कलमा पढ़ना, तुसी सच्चे, तुहाडा दीन सच्चा, मैं ते अपने बाप दादा दे दीन ते मरना चाहना। नबी अलैहिस्सलाम ना उम्मीद हो के उठे ने। ये तो तक फरमाया सी चचा मेरे कान अंदर कलमा पढ़ दे, क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह दी अदालत अंदर गवाही पेश करांगा, अल्लाह जन्नत अता कर देगा। चाचे आख्या नहीं मैं कान अंदर भी कलमा नहीं पढ़ना। पैगंबर अलैहिस्सलाम ना उम्मीद हो के जो वापस पलट रहे ने, अखां चो आंसू जारी ने। आसमान तो जिबरील आ गए, वाह बेनियाजा तेरी कुदरत तो कुर्बान, वाह बेनियाजा तेरे इख्तियारात तो कुर्बान। फरमाया इन्नका ला तहदी, इन्नका ला तहदी। ओ कहने वालो खुदा दा पकड़िया छुड़ावे मुहम्मद, ते मुहम्मद दा पकड़िया छुड़ा कोई नहीं सकदा। लोगों की जुबान ते जुमले महफूज जनाब अली मौजूद ने। उनजुर हालना वस्मा खालना या रसूल अल्लाह। वो कहने वालो नजरे जनाब अली वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं ना वली नहीं, नबी ने नजर मारी है, नजर ही नहीं मारी तरला भी मारे आवे। नबी ही नहीं इमामुल अंबिया भी ने, सारी कनात दे सरदारों सरताज जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा कलमा पढ़ो, तरला भी मारे मिन्नत भी की है, लेकिन चचे ने इनकार किया। पैगंबर अखां चो आंसू बहा के वापस आ रहे ने। फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। फरमाया महबूब जी ए मैं रब दा इख्तियार है, जिसनू चावा हदायत अता कर दें, जिसनू चावा मैं गुमराह कर दें। सुनो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक खुद रईसुल मुनाफिकीन है, इसका बेटा है अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला ने। अल्लाह ने हदायत दी पैगंबर दे सहाबी ने। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम नू महबूब मैं अपने अब्बे नू कत्ल कर दें। फरमाया अब्दुल्ला कुछ नहीं कहना, अगली बात ते गौर करना। जामिया तिरमिज़ी अंदर रवायत आंदी है सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला ने इस काफिले अंदर मौजूद ने। जो काफिला इथों चलिया मदीना पाक दी
की तरफ निकले आवे। मदीना पाक दे करीब काफिला पहुंच गया आवे। हुण मदीना पाक अंदर सहाबा इकराम ते काफिले दे लोग दाखिल हो रहे ने। अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला ने तलवार न्याम चो बाहर निकाल ली है। मदीना पाक तो बाहर रास्ते ते खड़े हो गए ने, तलवार लहरा रहे ने। सहाबा आ रहे ने, गुजर रहे ने, मदीना पाक अंदर दाखिल हो रहे ने। हुण चलदिया सवारी आ गई है अब्बे अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दी। रोक लिया अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नू और तलवार दी नोक नू बाप दी गर्दन ते रख के कहने लगा, ऐ अब्बा तू भी जलील है, तेरे साथी भी जलील ने। इज्जत वाले मोहम्मद मुस्तफा और पैगंबर दे साथी और पैगंबर दे सहाबा ने सुन ले, ऐ मेरे बाप अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, तू कहना कि मैं इज्जत तो खाली नबी नू और इन्हां दे साथियों नू मदीने अंदर दाखिल नहीं होने देंगा। जलील तू है, जलील तेरे साथी ने। इज्जत वाले मोहम्मद मुस्तफा और उन्हां दे सहाबा ने सुन ले मेरे बाप, जब तक इज्जत वाले नबी मोहम्मद मुस्तफा इजाजत नहीं देंगे तेनू मदीने अंदर दाखिल नहीं होने देंगा, तेरी गर्दन उतार देंगा। नहीं इजाजत मदीने अंदर दाखिल होने दी, रुक जा। नबी अलैहिस्सलाम नू पता चलिया अब्दुल्ला ने अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नू रोक लिया वे, नहीं दाखिल होने देंगे। ये है अकीदा अल वला वल बरा। तुसी अब्बे दे कहण ते पता नहीं दाढ़ी मना दिंदा कोई, कोई अब्बे दे कहण ते गाने सुनी जांदा, कोई अब्बे दे कहण ते ओ जी ठीक है मैं समझना जी मसलक अहल हदीस हक है जी, अकीदा तौहीद हक है, पर की करिए जी फिर मेरा अब्बा जिहड़ा सी जी फिर वो अब्बे दा मजहब नहीं छड्डिया जांदा। कलमा अब्बे दा पढ़िया जे या मुहम्मद मुस्तफा दा पढ़िया। जो कलमा रसूलुल्लाह दा फिर दीन भी रसूलुल्लाह दा, शरीयत भी रसूलुल्लाह दी है। फिर कोई राजी रहे कोई नाराज होए, बाप दा अदब एहतराम अपनी जगह है, लेकिन जिथे अल्लाह और उसके रसूल दी जात आ जाएगी फिर बाप की परवाह नहीं है, फिर रब की जात की परवाह, रसूलुल्लाह की जात की परवाह। यही अकीदा अल वला वल बरा का तकाजा है और इसी बात का कुरान ऐलान कर रहा है। फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबी व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। फरमाया लौ कानू आबाहुम, उन्हां की आख्या वे दोस्ती दुश्मनी दा मयार अल्लाह और उसके रसूल दी जात है। भावें मुकाबले अंदर बाप आ जावे, भावें मुकाबले अंदर मां आ जावे, समझना है ते एक और रवायत ते तवज्जो करना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने सैयदना साद रजी अल्लाह तआला ने, इन्हां दी अपनी मां नाल बड़ी मुहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ी अकीदत है। लोग मिसाला देंदे ने साद अपनी मां नाल बड़ा प्यार करदा वे, साद बड़ी मां दी खिदमत करदा वे। जदों साद रजी अल्लाह तआला ने नबी अलैहि सलाम दा कलमा पढ़िया वे, पैगंबर अलैहि सलाम दे सहाबी बन गए ने। साद रजी अल्लाह तआला जदों घर अंदर पहुंचे ते बात फैल गई है कि साद ने ते मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ लिया वे। साद रजी अल्लाह तआला दी मां तक भी बात पहुंच गई। साद घर पहुंचे ने, मां कहने लगी ऐ साद जो ही घर अंदर आए ने, ऐ साद मैनू पता चलिया तू मुहम्मद मुस्तफा दा कलमा पढ़ लिया वे। सैयदना साद ने फरमाया मां जो सुनिया सच सुनिया वे, इहदे अंदर कोई शक वाली बात है ही कोई नहीं, मैं रसूलुल्लाह दा गुलाम बन चुका हां। मां कहने लगी साद सुन, छोड़ दे कलमा मुहम्मद मुस्तफा दा, तोड़ दे बायत रसूलुल्लाह दी। सैयदना साद ने फरमाया मां बायत नहीं तोड़ सकदा, कलमा तो नहीं छोड़ सकदा, हुण जान जा सकदी है रसूलुल्लाह दी मुहब्बत नहीं छोड़ सकदा, पैगंबर दा कलमा दीन नहीं छोड़ सकदा, शरीयत नहीं छोड़ सकदा। मां कहने लगी साद सुन ले, अगर तू कलमा नहीं छोड़ेगा तो मैं फिर खाना नहीं खावांगी, मैं पानी नहीं पियांगी, खाना नहीं खाना, इस तो बाद मैं पानी नहीं पीना जब तक कलमा नहीं छोड़ेगा। भूख हड़ताल दी बानिया ऐ बीबी है, वेख्या भूख हड़ताल सियासतदान कर दे। भूख हड़ताल का ऐलान है, साद मेरा ना खाऊंगी ना पीऊंगी, भूख हड़ताल का ऐलान है। और अगले अल्फाज धूप अंदर बैठांगी, सर तो दुपट्टा भी उतार दिया, सर अंदर तेल डाल लिया। जेड़े लोग अरब अंदर गए ने उन्होंने पता कितनी शिद्दत की गर्मी है। साथ धूप अंदर बैठांगी, छाव अंदर नहीं जावांगी, कुछ नहीं खावांगी, कुछ नहीं पियांगी जब तक कलमा ना छोड़ दे। जे नहीं छोड़ेगा मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी, लोग तेनू ताने देंगे, साथ की वजह तो साथ की मां मर गई है। हुण साडे वर्गा हुंदा ते की आखना जी मौलवी जी फिर हुण अम्मी तो नहीं ना रोज़ रोज़ लभदी। मैं एक मुंडे नूं आख्या दाढ़ी रख लै, मेरी अम्मी आंदी तैनूं सोहणी नहीं लगदी। अम्मी
امی کا ادب احترام ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول دے مقابلے چ نہیں. جتنے ٹکراؤ پیدا ہو جائے پھر اللہ اور اس کے رسول نہ محبت ہوگی. یوادون من حاد اللہ و رسولہ. سنیے، کہنے لگی میں بھوکی پیاسی مر جا گی، لوگ تانے دیں گے، چھوڑ کلمہ رسول اللہ دا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے الفاظ کہے، تائیں بڑے پیارے الفاظ فرما گئے، تاریخی جملے ارشاد فرما گئے، تاریخ رقم فرما گئے، تبھی مقام پا گئے، تبھی شان پا گئے، تبھی رتبے پا گئے، تبھی عزت شان وقار بلندی پا گئے، تبھی رسول اللہ فرما گئے وَسَعْدُ فِي الْجَنَّةِ. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ سعد بھی جنت اندر جائے گا. سنیے سیدنا سعد نے کی جملے کہنے، فرمانے لگے ماں سن لے، تو تے ایک ماں میں تیرے جیسیاں سینکڑوں ماں بھی ہون. محمد مصطفیٰ دی ذات تے قربان نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ. فرمایا بھمیں اللہ اور اس کے رسول دے مقابلے تھوڑا بیٹا یا بیٹی آ جاوے. ہن ساڈی حالت کفیت کی ہے، پوچھ لئیے چودھری جی کتے چلے ہو؟ جی میں فیصل آباد چلنا ناڑ چوک. خیر ہے ناڑ والے چوک؟ اوے اتنے مارکیٹ موجود ہے تو ذرا LCD لے آنی. خیر ہے چودھری جی؟ اور جو تواڈے بتیجے بتیجیاں جاندے نے گوانڈیاں کنجر خانہ ویکھن تے میں کیڑی لوڑ ادھر جاندے نے روز تے پھر ایویں علامہ آئے گا. میں کہا چلو آپ ہی LCD خرید لے آنے تے ایتھے لانے آ. او گوانڈی وال جو کنجر خانہ ویکھن جاندے نے چلو گھر ہی آپاں کنجر خانہ لے آنے، نالے بال ویکھ لین گے، نالے پھر میں تے تواڈی بھرجائی بہ کے ویکھ لاں گے. میں کہا سیدھی طرح آ کے بھی میں گھر نو کنجر خانہ بنانا ہے. کی خیال ہے؟ اور نہیں جی اسی تو نہیں لانی سی جی. پھر وہ بچیاں دی مجبوری ہے. بیٹے کو اور بیٹی کو آڑ بناتے ہو گناہ کے لیے، بیٹے اور بیٹی دی آڑ اندر گناہ کر دے ہو. مہندی ہو رہی ہے شادی پہ، ناچ گانا ہے، ساری رات ڈھول ڈمکا باجے گاجے اور فائرنگ اور جناب علی کنجریے ناچتی رہی. صبح خیر ہے کی ہو رہا سی؟ مولوی جی وہ مہندی سی. میں کی دی وہ جڑے حاجی صاحب نہیں اتنے پیچھے پہلی صاف چوندے انہوں دی پتر دی نا شادی سی تو اتنے مہندی ہو رہی سی. میں کہا اچھا. حاجی صاحب بیٹھے ذکر کر رہے. میں حاجی صاحب وہ رات وہ مہندی تو آڈے سی وہ جی وہ پھر کرنی تو نہیں سی. پھر کی کریے جی وہ پھر وہ پتر جی ہوں ہے ہی ادا دا جی. ہوں پھر کی کریے جی وہ سارا کنجر خانہ انہیں ہی کیتا ہے جی. تو میں کہا تسی کتے سو؟ میں بھی اللہ دی رحمت نال سٹیج تے بیٹھا سا. اے حالت ساڈی ہے. میں بھی سٹیج تے سا. میں کہا چلو پھر انہوں بچے نے بہا چھڑیا تو پھر ہوں کی کریے جی مجبوری ہے جی. یہ ایمان نہیں تھا. ایمان یہ تھا بیٹے کو کہہ دو راضی رہ یا ناراض رہ، میں اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت نہیں کر سکتا. ایمان پتہ کیسا ہوئے؟ سنیے مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ. مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ شیخ القرآن. اللہ دونوں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما. حافظ صاحب فرماندے نے میرا ایک مقتدی سی، وہ پتر دا نکاح آ گیا، شادی آ گئی. کہنے لگا حافظ صاحب تساں برات نہ آنا ہے تو نکاح تساں پڑھانا ہے. حافظ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. حافظ صاحب فرماتے جڑا انہیں ٹائم دسیا میں ڈرائیور نوں نال لیا گڈی لئی تے چلے گئے. جو گلی داخل ہوئے نا تے اگے بڑے وہ باجے تے ڈھول ڈمکا. تے میں کہ یار بندہ تے نہیں لگتا سی کتے غلط راہ تے آ گئے. وہ ڈرائیور آندا حافظ جی پوچھ لینے. وہ تو قریب دکان والے نوں پوچھیا وہ فلاں حاجی صاحب ایسے گلی چ رہندے نے، انہوں دے پتر دی شادی تے اسی جانا تو دسو گھر کدھر؟ انہوں نے کہا ہاں جی ماشاءاللہ انہوں دے ڈھول وجن ڈیا ہے. یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ الولاء والبراء کا تقاضا ہے. حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اس بندے نو حاجی نو پیغام بھیجا، ڈرائیور نو بھیجا، بلا لیا. حافظ جی ماشاءاللہ آ گئے ہو؟ فرمایا ہاں آ گیا. اے ڈھول تواڈے وجن ڈیا؟ وہ حافظ جی پھر وہ مارنا تو نہیں سی. پھر وہ جی ہن سارے رشتہ دار کٹھے ہوئے، پھر منڈے کھنڈے ہوئے جی. پھر کی کریے جی؟ پھر مجبوری ہوئی جی. حافظ صاحب نے فرمایا تمہاری مجبوری ہوگی، تمہاری مجبوری تمہارا بیٹا ہے، میری مجبوری اللہ اور اس کا رسول ہے. میں تمہارے بیٹے کی برات کے ساتھ نہیں جا سکتا، نہیں نکاح پڑھا سکتا. اس برات کے ساتھ عبداللہ شیخو پوری نہیں جائے گا جس برات میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جا رہی ہو. فوراً گڈی واپس موڑو. نہیں گئے. اے ایمان ہے. او ابناءہم مقابلے اندر بیٹا آ جائے، بیٹی آ جائے،
ساری حالت کیفیت کیا ہے؟ مسئلے پوچھتے علماء نوں سانوں فون کر کے لوگ پوچھتے قسطاں دے موبائل لے لا، میں کہ مجبوری کیڑی ہے؟ اے دھی کالج جاندی ہے، اودے کو موبائل دا ہونا ضروری ہے؟ جس دی جوان بچی دے پاس موبائل موجود ہے، بند 10 کمرے اندر بھی پیچھے بند بیٹھی ہے، اس دے پاس غیر محرم موجود ہے، ہنے رانگ نمبر تو کال آئے تے اونوں اٹینڈ کر لے تے غیر محرم کمرے چ آ گیا، اودے نال گفتگو جو جاری ہو گئی۔ موبائل اسی خود خرید کے دینے ہاں، پھر اس تے توجہ نہیں ہے، نگرانی نہیں ہے، پھر جدو عزت برباد ہوندی ہے، عزت خراب ہوندی ہے، عزت لٹ جاندی ہے، پھر آنے مولوی جی مارے گے، میں نہ ہن رونا کیوں؟ اللہ دے بندے تو اپنے پاؤں تے کلہاڑی خود ماری ہے، ہن کیوں پچھتا رہا ہے؟ غیرت عزت حیا پہچانیے، اولاد کو آڑ نہ بنائیے، اللہ اور اس تے رسول دی ذات نو معیار بنائیے۔ جدو اللہ اور اس تے رسول دی نافرمانی کر کے اولاد دی بات مان دیو، پھر اے اولاد جدو جوان ہوندی ہے ادو نافرمانی تے اتر دی ہے، پھر آن دیو حضرت جی دعا کرو، میں کہنا دعا کی کراں؟ اللہ دے بندے اسی اولاد دے پیچھے تو اللہ اور اس تے رسول دی نافرمانی کیتی ہے، تو اللہ اور اس تے رسول دی نافرمانی کیتی ہے، آج اسی دا سمرہ ملے کہ تیری اولاد تیری نافرمان ہے، تو اللہ اور اس تے رسول دا فرما بردار بن کے اولاد نو اللہ اور اس تے رسول دے جناب علی فرما برداری دا معیار پیش کردہ، اللہ دی قسم ساری زندگی تیری اولاد تیری فرما بردار رہندی۔ جاؤ یہ نسخہ لے جاؤ، جڑا آندہ ہے میرا بیٹا اور میری بیٹی ساری زندگی میری تابع دار رہے، تم زندگی میں کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی قسم لکھ لو میرے الفاظ، کبھی تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی نہیں کرے گی، اور اگر اولاد نواڑ بنا کے تسی اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت کرو گے، پھر اے اولاد تہاڈی نافرمان اور گستاخ بنے گی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے نہیں ناراض ہو رہے، اجے تو سارے ناراض بیٹھے ہو، کوئی نہیں، پھر انہوں محمدی صاحب آ گئے انہوں نے سنو۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سننا توجہ فرمانا، اس نو عقیدہ الولا والبرا کیا جاندہ ہے، اس نو محبت آندے نے۔ سننا توجہ کرنا، محبت بھی رب واسطے تے نفرت بھی رب واسطے ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ طریق خلفان در روایت لے کے آئے نے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر، رازدان نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل امیر المومنین خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر صدیق نے؟ غار دے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق نے، ہجرت دی رات دے ساتھی ابو بکر صدیق نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت دے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق نے، پیغمبر دے سسر پاک سیدنا ابو بکر صدیق نے، پیغمبر دی زوجہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اما جی عائشہ صدیقہ دے باپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، مومنہ دی جان ابو بکر صدیق نے، اسلام دا آغاز اصل اساس اور بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، کافروں واسطے ننگی تلوار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ سنیے کون سیدنا ابو بکر صدیق نے؟ رازدان نبوت سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو انسان نے جنہ دے بارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبیاء تو بعد اگر ساری زمین تے جتنے انسان آ چکے نے اور جتنے قیامت تک آنگے، انہاں سارے اندہ ایمان ایک پڑھلے اندر رکھ لیا جاوے، دوسرے پڑھلے اندر ابو بکر صدیق دا ایمان رکھیے، تے ساری کائنات دے انسانہ دا انبیاء تو بعد ساری کائنات دے تمام انسانہ دا ایمان ہلکا پڑے گا، ابو بکر اکیلے دا ایمان وزنی ہو جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ ایمان اس درجے تے پہنچیا اس وزن تے پہنچیا ہوئے پیچھے برکات نے پیچھے محنت موجود ہے پیچھے عقیدہ موجود ہے کتنا عقیدہ مضبوط ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ طریق خلفاء اندر روایت لے کے آئے نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر اندر نے میدان بدر اندر سیدنا ابو بکر مسلمانہ دی طرفوں پیغمبر دے صحابی دی حیثیت نہ لڑے نے سیدنا ابو بکر دا بیٹا کافراں والوں آیا جے مسلمان نہیں میدان بدر تو بعد ایک دن سیدنا ابو بکر تے انہاں دا بیٹا دوویں آپس اندر گھر اندر بیٹھے نے گفتگو شروع ہو گئی ہے بیٹا کہنے لگا ابا جی میدان بدر اندر تسی کئی مرتبہ میری تلوار دے وار دے سامنے آئے ہو لیکن میں باپ سمجھ کے چھوڑ دا رہا ہوں سیدنا ابو بکر نے تاریخی جملے فرمائے نے سونے دے پانی نہ جملے لکھ دیتے جان صدیق دے جملے دا حق ادا نہیں ہو سکتا میں تے کہنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اے جملہ بھی تہاڈا احسان ہے اے جملہ بھی تہاڈا اسلام واسطے احسان دی حیثیت رکھے گا سیدنا ابو بکر محسن اسلام نے او محسن اسلام جنہاں دے احسانات دا بدلہ پیغمبر نے فرمایا میں نبی بھی نہیں چکا سکیا سیدنا ابو بکر نے فرمایا بیٹے سن لے میدان بدر اندر تیری تلوار دے سامنے میں آیا تو باپ سمجھ کے چھوڑیا ہوئے ایک مرتبہ بھی ابو بکر دی تلوار دے سامنے تو آندا بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑ دا محمد مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے گردن تان تو جدا کر دیندا ساڑی تے محبت پیار تے دوستی تے ساڑی دشمنی ساڑی نفرت تے محبت ادا معیاری اللہ رستے رسول دی ذات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا سنیے کی قرآن کر لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ او اخوانہم سننا توجہ کرنا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد شہید نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادتیں جیسی زندگی گزارنے والے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی میدان بدر اندر نے سیدنا مصعب بن عمیر مسلمانہ دے لشکر دی طرفوں میدان بدر اندر نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دا بھائی ہے جیڑا کافراں والوں لڑن واسطے آیا ہوئے جدا نام عزیز اے آیا کافراں والوں لڑن واسطے اے جناب علی میدان بدر اندر قید ہو گیا ہوئے کیونکہ اللہ نے میدان بدر اندر مسلمانوں نے فتح عطا کی ہے 70 کافر مارے گئے 70 کافر قیدی بن گئے نے انہاں 17 قیدی اندر سیدنا مصعب دا سکا بھائی بھی آ گیا ہوئے جدوں میدان بدر اندر جنگ دا اختتام ہویا ہوئے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی اللہ نے فتح جو عطا کی ہے مسلمانوں اسلام دا پہلا مارکا اللہ نے فتح عطا کی ہے کتنی خوشی ہے صحابہ کرام نو کتنے خوش نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مصعب بن عمیر بہادران دی طرح خوشی خوشی اس طرح تلوار لہران دے میدان بدر اندر چل رہے ہیں اچانک نظر پئی ہے کہ انہاں دے سکے بھائی نو ایک انصاری صحابی نے پکڑیا ہویا وے انصاری نے اپنا قیدی بنایا وے پکڑیا سیدنا مصعب بن عمیر دے سکے بھائی نو تے کپڑا لے کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دے بھائی عزیز دی باواں نو بن رہا وے دوویں بازو بن رہا وے جدو بندیاں ویکھیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے دوروں آواز دیتی ہے انصاری صحابی نو آواز دے کے کہنے لگے اے میرے انصاری بھائی اس دیا باواں نو ذرا مضبوطی نہ بننا اے دی ماں بڑی امیر ہے اے دی ماں کو بڑی مال و دولت تے پیسہ ہوئے مصعب بن عمیر نے جدو اسلام قبول کیتا ماں نے گھر والے نے ساری جناب علی دولت تے ساری ٹھاٹ باٹ ہی چھین لئی سی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آئے سن تن طرح اسلام قبول کیتا ہوئے آج میدان بدر اندر اسلام نو اللہ نے فتح عطا کی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سکا بھائی تے بھائی دے بارے کہہ رہے ہیں انصاری صحابی نو مخاطب کر کے اے دیاں باواں ذرا زور نہ بنی کس کے بنی اے دی ماں بڑی امیر ہے اے سانو تعاون زیادہ کرے گی مدد زیادہ کرے گی پیسے زیادہ دے گی چھڑان واسطے فدیہ زیادہ دے گی جدو بھائی دی نظر پڑی ہے کہ میرا سکا بھائی مصعب بن عمیر الفاظ کہہ رہا ہوئے تے دوروں آواز دے کے کہنے لگا مصعب تو تے میرا سکا بھائی ہے تو کی کہہ رہا ہوئے سیدنا مصعب بن عمیر نے کمال الفاظ کہنے کمال الفاظ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے
جدو جاؤ عمرے تے تشریف لے جو اللہ اپنی رحمت نہ لے جائے یا حج تے تشریف لے جاؤ جدو جاؤ میدان احد دے اندر جڑی شہداء احد دیاں قبراں نے شہداء احد دیاں قبراں اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہیداں اندر دفن نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اے بات کہی ہے تے بھائی نے ویکھیا تے میرا سکا بھائی مصعب بن عمیر کہہ رہا ہوئے تے ویکھ کر کے پیچھے نگاہ پلٹی ہے تے کہن لگا مصعب بن عمیر تو تے میرا بھائی ہے تے تو میرے بارے کی کہہ رہا ہوئے مصعب بن عمیر فرمان لگے زبان بند کر لے تو میرا بھائی نہیں میرا بھائی اوے جڑا تیریاں باواں بنن دیا وے المسلم اخو المسلم خون دے رشتے سانو پیارے نہیں سانو عقیدہ توحید دے رشتے پیارے نے خون دے رشتے پیارے نہیں رسول اللہ دی محبت دے رشتے پیارے نے خون دے رشتے پیارے نہیں اسلام دے رشتے پیارے نے ساڑی محبت بھی رب واسطے ساڑا تعلق بھی رب واسطے ساڑی رشتہ داری تے دوستی دشمنی دا معیار اللہ رستے رسول دی ذات ہے فرمایا زبان بند کر تو میرا بھائی نہیں جیڑا تیریاں باواں بنن دیا اے میرا بھائی ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا مگر ساڑی حالت کفیت کی ہے اسی تے جناب علی اپنیاں بچیاں نو جوان بیٹیاں نو اگر کہہ دئیے کہ تواڈیاں بچیاں جوان نے تے تواڈے بھائی دے جوان بیٹے نے انہاں کو پردہ کرن اگر حضرت جی مسئلہ بیان کر دین بچیاں جوان ہون تے اپنے قدرہ کو پردہ کرن سنو جدی بیٹی جوان ہے او بزرگ میرے الفاظ تے غور کرے جدی بہن جوان ہے او میرے الفاظ تے غور کرے اسی سارے بیٹیاں بہنہ والے تشریف فرما میرے الفاظ تے توجہ کرنا اسلام دا شریعت دا پیغام کی ہے سنو عقیدہ الولا والبرادہ تقاضا کی ہے محبت تعلق تے دوستی اوے جڑی اللہ رستے رسول واسطے ہوئے سنو جدی بیٹی جوان ہے او اپنے جوان چاچے دے پترہ کو پردہ کرے مامے دے جوان پترہ کو پردہ کرے اپنی پھپھو تے خالہ دے جوان پترہ کو پردہ کرے جے کہہ دئیے کہ اپنی بچیاں نو پردہ کراؤ تے حضرت بزرگ آندے نے بابے آندے نے ساڑے کئی بھرا آندے نے حضرت جی ہن میں اپنی بچیاں نو پردہ کراواں اپنے بھرا دے پترہ کولوں تے بھرا نے آکھنا میرے منڈے کو لچے لفنگے نے حضرت جی جے میں بہن دے پترہ کو اپنی دھیاں نو پردہ کراواں تے بہن آکھنا میرے منڈے کوئی کنجر نے انہاں وچ کیڑی برائی ویکھی ہے میرے تے بھورا جنے نے اے بھورا جنے کو پردہ کیوں کراندے ہو اے شریعت دا مزاج ہے غیرت پہچانی ہے اسلام پہچانی ہے حیا پہچانی ہے گھر اندر جوان بچیاں موجود نے تے اپنے جناب علی بچیاں نو پردہ کروائیے اپنے بھتیجیاں بھانجیاں دے کولوں اور پابند کیجیے اپنے بھتیجے نو پابند کیجیے اپنے بھانجے نو پابند کیجیے بچی دے کزناں نو بیٹھک دی حد تک محدود کر دیجئے اللہ دے بندو اے اسلام ہے اے غیرت ہے اے پیغام شریعت دا محدود کیجئے بیٹھک تک شریعت نے حد متعین کی ہے شریعت دی حدود دی پابندی کیجئے اللہ تواڈی عزت دی غیرت دی حفاظت فرما لے گا تسی پابندی دی حفاظت کرو شریعت دی حدود دی حفاظت کرو پابند کیجئے کہہ دیجئے دروازے سے آگے نہ آنا بیٹھک تک محدود کیجئے پھپھو کا بیٹا ہے خالہ کا بیٹا ہے لیکن ساڑی غیرت ایمان شاید مر چکا جناب علی گرمیاں دی چھٹیاں آ کے جوان کزن پھپھو اور خالہ دے بیٹے چچیر اور ممیر اور پھپھیر اور مسیر اے سارے جناب علی جوان بچیاں اندر تین مہینے چھٹیاں گزار جان ساڑی عزت غیرت تے رمک نہ آئے بچیاں پہ پردہ نے اسی گھر اندر اور رہ رہی ہیں اتھے او آ کے رہ رہے ہیں ہنسی مذاق دا ماحول جاری ہے یہ غیرت کا تقاضا نہیں اسلام دا تقاضا نہیں ہے غیرت پہچانی ہے حیا پہچانی ہے اسلام پہچانی ہے اے معیار ہے شریعت نے پردہ فرض کر دیا جدو شریعت نے کہہ دیا یا ایوہ النبی کلی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المومنین میں سوال کرنا چاہنا جدو مصطفیٰ دیاں بیویاں تے پردہ فرض ہے تیری بیوی تے پردہ فرض پھر کیوں نہیں جدو پیغمبر دیاں بیٹیاں تے اپنے کزنہ دے کوڑوں تے ہر مسلمان مرد دے کوڑوں پردہ فرض ہے تیری بیٹی پردہ کیوں نہیں کر دی یہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں پیغمبر دے زمانے دی پکیزہ خواتین تو آنا کوئی بات نہیں ساڑیاں بچیاں حیا والیاں نے کوئی شک نہیں بیٹی حیا والی ہوئے گی غیرت ہوئے گی اللہ سب دیا اس تنو غیرت مزید عطا فرما دے لیکن اللہ دے بندو میں کہنا ساڑیاں بچیاں اتنیاں پکیزہ نہیں جتنیاں مصطفیٰ دیاں بیٹیاں پکیزہ سن ساڑیاں بیویاں اتنیاں پکیزہ نہیں جتنیاں پیغمبر دی ازواج پکیزہ نے ساڑیاں جناب علی عورتاں اتنیاں پکیزہ نہیں جتنیاں پیغمبر دے زمانے دی اور صحابیات پکیزہ نے اگر صحابیات تے پردہ فرض ہے تیری بیٹی تے پردہ فرض کیوں نہیں اگر صحابیات پردہ کر دیاں نے تیری
بیٹی بہن اور بیوی پردہ کیوں نہیں کر دی؟ تیری بیوی تے بھی فرض ہے وہ اپنے دیور کو پردہ کرے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الحم الموت، دیور موت ہے، دیور موت ہے۔ لیکن اللہ دی پناہ معاشرہ اجڑ چکا، بربادی ہو چکی۔ جے جناب علی کوئی نو ویاہ کے گھر اندر لے آئیے نا، وہ کوئی دیندار ہوئے، کوئی پڑھی لکھی ہوئے، وہ پردہ کر دی ہوئے تے آندے سار پہلے دوجے دیڑے ساس نوں ٹیوشن پڑھان دی ہے، پتہ کی آندی ساڑھے رواج روج کوئی نہیں پردہ شردہ۔ میں بھی جدو ویاہی آئی سا نا میں بھی کوئی نہیں سی کیتا، میں کر دی سا پہلو، جدو آئی ہاں تے میرا بھی پردہ ختم ہو گیا تے تم بھی نہیں کرنا۔ ساڑھے پردے والا رواج اللہ دے بندو پردہ رواج نہیں ہے، پردہ شریعت ہے، پردہ فرض ہے۔ ساس آندی ساڑھے نہ دھیے رواج کوئی نہیں، تے میں بھی جدو پرنائی آئی سا میں بھی پردہ کوئی نہیں سا کر دی، تے تم بھی رہن دے کرنو، میری درانیاں جٹھانیاں بھی کوئی نہیں کر دیاں، یہ سارا ٹبر ہی بغیرتاں دا کٹھا ہے، تے تم بھی مہربانی کر کے تم بھی بغیرتاں شامل ہو، رہن دے کوئی لوڑ نہیں پردہ دی۔ شریعت نے تو کہا تھا الحم الموت، دیور موت ہے، سب سے زیادہ سخت پردے کا حکم دیور سے ہے، جیٹ سے ہے۔ تو جے کوئی بہت ہی بیچاری شریعت ہی پابند کر لے نا پردہ کہ نہیں میں کرنا ہی ہے، تو پھر ساس سجے کھبے ننانا بھی تے ساس بھی ہو سجے کھبے سارے ہو رشتہ دار محلے لے میرے پورا پورا کو پردہ کر دیے، میرے چھوٹے چھوٹے لے میرے پورا پورا جواک نے تو انہوں کو پردہ کر دی، وڈی پابند آئی پردے دی۔ میں نے بی بی کنی عمر دے جڑے پورا پورا جنہیں نے ماشاءاللہ ایک 20 سالاں دا ایک 25 سالاں دا، میں کہ پورا پورا تین جانی ہے جی میں فیڈر پیندے نے۔ اللہ دے بندوں پہچانیے نفرت اور دوستی تعلق محبت معیار بنائیے، ادب احترام اپنی جگہ کہہ دیجئے، ادب ہے احترام ہے، بہنوں کو کہہ دو بھائیوں کو کہہ دو، رشتہ داری تعلق کے حقوق کا خیال ہے، لیکن تمہاری رشتہ داری جو ہمارے ساتھ ہے اس کے حقوق بھی رسول اللہ نے بیان کیا اور پردے کا حکم بھی رسول اللہ نے دیا ہے۔ رشتہ داری کا احترام ہے شریعت کے تناظر میں، اور پردے کے حکم پہ عمل کریں گے شریعت دے حکم تے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کراؤ گے پردہ انشاءاللہ، پکے ہو؟ اب تھوڑی جرت کر لو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی راضی رہے کوئی ناراض ہوئے، اللہ کی قسم اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو کے قیامت نو سفارش کر دیں تو ساری دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے چ انہوں نے رشتہ دار برادری کنبہ قبیلہ آ گیا، انہاں برادری نو ترجیح نہیں دی، اللہ اور اس کے رسول نو ترجیح دیتی ہے۔ اسی برادری پیچھے کئی گناہ کرنے ہیں، رسوم و رواج شرکت ہے، بدعت دی محفل چ شرکت کیوں ہے؟ اے شب برات آ جائے نا جس کا اسلام اندر کوئی تعلق نہیں، لیکن ساڑھی حالت کفیت کی کئی گھراں چو حلوہ آئے گا، اسی گھر رکھیا ہوئے گا، عقیدہ الولا والبراء کا تقاضا تھا، اس کو کہہ دو یہ رات اسلام کی رات نہیں ہے، یہ رات مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ رات اہل سنہ اہل حدیث کی نہیں ہے، اس رات دی عبادت شریعت و ثابت نہیں ہے، اس رات دے جتنے فضائل و مناقب بیان کیتے جاندے کوئی شریعت و ثابت نہیں ہے۔ اس رات دے بارے جو معروف کیا گیا کہ اس رات نو جناب علی ہر بندے دی قسمت دا فیصلہ ہوندا ہے، جنہاں نے مرنا اور جینا انہاں دا فیصلہ ہوندا ہے، اس رات بجٹ پیش کیتا جاندا ہے۔ سنیے قرآن پاک پڑھیے، سورۃ دخان پڑھ جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ فرماندے نے اسی ہر کام دا فیصلہ برکت والی رات نو کرنے ہاں۔ برکت والی رات کیڑی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رب دا قرآن کہ اسی ہر کام دا فیصلہ برکت والی رات کرنے ہاں۔ تیرا مولوی کہے نہیں نہیں ہر کام دا فیصلہ شب برات دی رات نو ہوندا ہے، رب دا قرآن کہ اسی ہر کام دا فیصلہ قسمتا لکھنے برکت دی رات نو اور لیلۃ القدر دی رات نو لکھنے ہاں۔ جنہاں نے جمنا اور جنہاں نے مرنا ہے انہاں دے بارے لکھیا جاندا ہے تو لیلۃ القدر دی رات نو۔ تیرا مولوی کہے نہیں نہیں شب برات نو لکھیا جاندا ہے، اور اللہ دے بندو ایمان تے غور کیجئے، شب برات دی رات دا اس دی عبادات دا اس تے جناب علی جتنے جھوٹے فضائل و مناقب
کھڑے گئے اور بیان کیے گئے کہ اس رات نو قسمتاں بدلیاں جاندیاں نے. ادا قرآن و حدیث اندر صحیح سند نہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, ادا بارے کوئی نص موجود نہیں ہے. اے رات اہل سنت دی رات نہیں ہے, اے رات اہل تشیع دی رات ہے. اس رات نو اہل تشیع دا عقیدہ اور نظریہ ہے. اے رات نو اہل تشیع جشن کردے نے, انہاں دا عقیدہ نظریہ ہے کہ اس رات ساڈا امام مہدی پیدا ہوا. یاد رکھنا اہل سنت دا عقیدہ نظریہ, اہل حدیث دا عقیدہ نظریہ ہے امام مہدی قرب قیامت آن گے, ضرور تشریف لان گے. اور مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ دی اولاد اندر ہون گے, انہاں دا نام میرے نام تے محبوب نے فرمایا محمد ہوئے گا, انہاں دے باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا. قرب قیامت آن گے لیکن ابھی تک نہیں تشریف لائے. اہل سنت دے نزدیک امام مہدی ابھی تک تشریف نہیں لائے, اہل الحدیث دے نزدیک امام مہدی ابھی تک تشریف نہیں لائے. لیکن اہل تشیع دے نزدیک وہ کہندے نے اس رات ساڈا امام مہدی پیدا ہو چکا, امام مہدی ساڈا پیدا ہو چکا. اصل قرآن اس کے پاس موجود ہے اور ایران دی غار اندر جا چکا. اسی واسطے کئی گاڑیاں تے جملے لکھے پڑے ہون گے یا صاحب الزمان ادرکنی. اے صاحب الزمان بھی امام مہدی جو انہاں دا مہدی ہے جو ایران دی غار اندر چھپ چکا, اس نو صاحب الزمان بھی آندے نے, امام زمانہ بھی آندے نے, امام غائب بھی آندے نے. اے رات شیعہ دے نزدیک اہل تشیع روافض دے نزدیک اس رات نو امام مہدی انہاں دا پیدا ہویا ہے اور قرآن اصلی دے پاس ہے, وہ لے کے غار اندر جا چکا. اسی واسطے آج تک شیعہ اس قرآن پاک تو دور نے, وہ کہندے قرآن اصلی نہیں ہے جو قرآن اہل سنت اہل حدیث دی مساجد اندر موجود ہے. وہ اندے ایسی تو صرف جناب علی قوم نو دکھانے واسطے پڑھ رہے نے, انہاں دے نزدیک یہ قرآن تحریف شدہ ہے, یہ قرآن اصلی نہیں ہے. اسی واسطے پورے ملک اندر اہل تشیع دا شعبہ حفظ موجود نہیں ہے, کوئی حافظ قرآن انہاں اندر موجود نہیں ہے, کوئی جناب علی اسی واسطے تراویح نہیں پڑھتے. وہ اندے قرآن اصلی نہیں ہے. اور سن لیجئے اللہ دے بندو, اہل تشیع دے نزدیک قرآن اصلی نہیں ہے. وہ کہندے ساڈا امام مہدی جو آیا وہ شبرات دی رات آیا, وہ غار اندر چلا گیا, اصل قرآن اس کے پاس موجود ہے. وہ قرب قیامت آئے گا, وہ کہندے نے اور روزانہ نکل دے نے. اور یاد رکھنا شب برادی ہر رات نو نکل دے نے, اور نکل کر کے آج بھی بڑے بڑے مجالس منعقد ہو رہی نے امام برگامہ اندر, اور جناب علی ان مجالس کے اندر خطابات فضائل امام مہدی, امام غائب, امام زمانہ تے تقاریر ہون گیاں. پھر نکل دے نے رات نو خوشی منان دے نے اور پرچیاں لکھ دے نے بڑی جناب علی دریاواں دے کناریاں تے اور بڑے دریاواں دے پلاں تے اور جناب علی بہت زیادہ نہراں دے پلاں تے جا کے وہ پرچیاں پھینک دے نے. نہ یقین آئے رات نو جائیے چنیوٹ قریب ہے, دریائے چناب دے پل تے جائیے, جا کے دیکھ لینا پرچیاں لے کے دریا اندر پھینک رہے یا امام زمانہ, یا امام زمانہ, اے امام غائب, امام مہدی, اہل تشیع, ہمارے اہل تشیع کا امام مہدی, جلدی باہر نکلو, تشریف لے آؤ. ہم اہل سنت سے تنگ ہے, جلدی کرو, باہر آ جاؤ اور سن لو. وہ جس کو مہدی کہتے ہیں وہ کہتے وہ آئے گا ایران کی غار سے نکل کے, اور پتہ ہے کیا کرے گا. جاؤ, مجھ پہ یقین نہ آئے کھولیے حیات القلوب, کھولیے حق الیقین رافضیت کی کتابیں کھولیے, اس میں لکھے وہ امام مہدی آئے گا اور ہم اس کی قیادت میں مکہ مدینہ پہ قبضہ کریں گے. وہ کہندے اسی مکہ مدینہ تے قبضہ کریں گے. روضہ رسول نو وہ کہندے ساڈا مہدی توڑ دے گا. ابھی بھی تمہارا ایمان حرکت میں نہ آئے اور تم اس شب برات کو کھانے پکاؤ اور تقسیم کرو, اور اس کے فضائل جو رفضیت اور جھوٹے راویوں نے بیان کیے ان کو امت میں پھیلا دو. یہ تمہاری لا علمی جہالت ہے. اس رات کے اہل سنت اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں. اندر جائے گا ساڈا مہدی مدینے اندر روضہ رسول توڑے گا, اور یہ الفاظ نہ ہو تو میں تمہارا جناب علی ذمہ دار, تو اس الفاظ کہہ رہا ہوں, یہ الفاظ موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہ الفاظ لکھے گئے, کہنے لگے روضہ رسول نو توڑیا جائے گا. نبی پاک روضہ رسول چو باہر نکل کے امام مہدی جڑا اہل تشیع دا مہدی او دے ہاتھ تے بیعت کرن گے. ساری کائنات بیعت کرے, کلمہ پڑھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا, اور تسی کہو کہ مہدی دے ہاتھ تے رسول اللہ بیعت کرن گے. حیا تو نہیں آئے ہوگی, آسمان گر جائے یا زمین پھٹ جائے. اگلے الفاظ کیا نے, کہنے لگے ساڈا مہدی پھر قبر مصطفیٰ دے ساتھ جو روضہ رسول اندر صدیق و عمر موجود رہے انہوں نے قبراں چو باہر نکال دے. بقی اندر جائے گا, امی عائشہ صدیقہ دے بارے یہ الفاظ اللہ کی قسم سینے کو چیر دیتے ہیں.
दिल के टुकड़े कर देने वाले अल्फाज हैं। कहते अम्मी आयशा सिद्दीका पे फिर हमारा महदी जाके वो हद ज़िना जारी करेगा, अभी भी तुम्हें गैरत ना आए, अभी भी तुम्हारा ईमान ना जागे, अभी भी तुम इस रात से मुतासर हो, या इस रात को जो झूठे फजाइल व मनाकब के तहत खाने पकाए और तुम्हारे घर में भेजे, हलवाए और तुम रख लो। रिश्तेदारी है, मजबूरी है, ताल्लुक है, दोस्ती है, हमसाया है, मोहल्लेदारी है, फिर बताओ मैं तुम्हारे ईमान को क्या कहूँ। ऐलान कर दीजिए हम नहीं रख सकते। ताल्लुक जाता है, चाहे रिश्तेदारी जाती है, चाहे दोस्ती, ताल्लुक मोहब्बत है रब के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा के लिए। इस मयार ते आइए, गैरुल्लाह दी नजरों न्याज दा खाना है वापस कीजिए, बरादरी दी परवाह कर दियो और गैरुल्लाह दी नजरों न्याज दे खाने खांदे हो रख दियो। बरादरी पीछे जाके विधि महफिल शरीक होंदे हो, तुम्हें बरादरी का ख्याल आ गया, बताओ एक तुम्हारा बरादरी का रिश्तेदार दोस्त जड़ा कदे तुहाडे अल आया हो तो तुहाडे नाल मस्जिद नमाज पढ़न आया हो तो उन्हें रफुल यदैन कीता हो, सीने पे हाथ बांधे हो, ऊंची आमीन कही हो, इसलिए कि चलो मैं आज अपने बरादरी भरा को आया, रिश्तेदार को आया, दोस्त ताल्लुक वाले को आया, बेशक मैं नमाज होर तरीके ना पढ़ना, लेकिन अहल हदीस ने चलो आज मैं तां पढ़ लेना। वो तुहाडे कोल आए ते वो सुन्नत अमल करने लई तैयार नहीं थे, तुहानू बरादरी दा मुंह ज्यादा मारदा है, तुहानू बरादरी रिश्तेदारी ताल्लुक दी बहुती फिक्र है कि तुसी जाके वो सुन्नत अमल करने लई तुहाडे वास्ते तैयार नहीं है ते तुसी ओदे वास्ते जाके अल्लाह और उसके रसूल दी मुखालफत बिदअत दियां महफिलां शामिल हो जाओ और बिदी खाने खा जाओ। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे अकीदा अल वला वल बरा कामिल है। ईमान अकीदा मजबूत करो और ऐलान करो, बरादरी राजी रहे या नाराज रहे, हमारा जीना मरना मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए और उनकी सुन्नत के लिए, दीन इस्लाम के लिए। बरादरी पीछे पता नहीं की करने हैं। इस बरादरी पीछे मेहंदी दी रात घर च परात कटींदी है, ए जुमले सुने जाते हैं, मुंडे दी मेहंदी ते पता की आंदे ने, मेहंदी तां साईदी जे नचे मुंडे दी मां डुब के मर जाओ। अल्लाह दे बंदो जेड़ा ए जुमला जिस बंदे आख्या शर्म करे, हया करे, वो मां जिसकी कदर करनी सी, अदब सी, एहतराम सी, जिदे बारे ए शरीयत दा पैगाम है कि उसके पांव दे नीचे जन्नत है, उस मां नूं आंदे ने मेहंदी तां साईदी जे नचे मुंडे दी मां। ए बरादरी नचाया जे, अजे भी असी अहल हदीस हां, अजे भी असी गैरतमंद हां, अजे भी साडा ईमान कामिल है। मजबूत बनिए। सुनिए आखिरी बात, फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। मैं समझना मेरी बात किसी को अगर तकलीफ दे तो मैं मादरत करांगा, मैं मादरत चाहना, लेकिन अल्लाह दे बंदो घर अंदर जाके लेटना चरपाई ते सोचना साडा ईमान किस जगह ते पहुंच गया और शरीयत नूं केड़ा ईमान मतलूब है। अगर ते मयार ते साडा ईमान है जिवें सहाबा इकराम ने अकीदा अल वला वल बरा दे तहत अपने ईमान नूं कामिल कीता होवे, फिर अल्लाह दा शुक्र अदा कीजिए। जिस मयार ते नहीं पहुंचे ते बुजुर्गो जवानों मेरे भाइयों फिर फिक्र कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए। मैनूं और तुहानूं शरीयत दा पैगाम, इस्लाह दा पैगाम है, अपने अकीदे अमल नूं दुरुस्त करने दा पैगाम है। फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और सुनिए अशीरतुहुम, रिश्तेदारी दा ख्याल सहाबा ने अल्लाह और उसके रसूल तो ज्यादा नहीं कीता। नहीं तो पढ़ जाइए सैयदना अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने मैदान बदर अंदर अपने सगे मामू आस बिन वाइल नूं कतल कीता वे कि रसूलुल्लाह ते रब दा दुश्मन है, इसनूं ईमान इसनूं मयार किया जांदा वे। सुनना सैयदना अब्दुल्ला बिन मुगफ्फर रजी अल्लाह तआला ने, सैयदना अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल दे बारे सहीह बुखारी च रवायत आंदी है। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फर रजी अल्लाह तआला जा रहे ने, ईमान अकीदा इसनूं आंदे ने। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फर रजी अल्लाह तआला दा सका भतीजा वे, ए इस तरह कंकर उठांदा है ते इस तरह फेंक
फेंक देंदा वे, फिर कंकर उठांदा फिर फेंक देंदा वे। जिवें बाज़ दफ़ा साडे बच्चे गली बाज़ार अंदर खेल रहे होंदे ने ते कंकर उठा के या किसी जगह ते पत्थर उतारिया होवे किसी ने ते इस तरह बैठे होंदे ने बच्चे ते इस तरह दूर कंकर फेंकदे ने। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला ने वेख्या वे कि इस तरह इन्हां दा भतीजा ते पत्थर उठांदा वे, में फेंक देंदा वे, फिर उठांदा फिर फेंक देंदा, फिर उठांदा फिर फेंक रहा वे, बार बार यही काम जारी है। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला ने अपने भतीजे नूं मुखातब कीता वे, फरमान लगे मेरे भतीजे सुन ले, नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मना कीता नबी पाक ने, कोई बंदा बिला वजह इस तरह कंकरी उठा के ना फेंके। हो सकता है तुसी कंकरी उठा के फेंको ते अगों कोई बंदा आ रहा होवे, ओनू लग जाए ते ओनू कोई जख्म पहुंच जाए। नबी पाक ने फरमाया मेरी रहमत बर्दाश्त नहीं करती, क्यों, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मेरे भतीजे ना फेंको, कंकरी ना फेंको, मना कीता है ते आप चले गए ने। थोड़ी देर तो बाद अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला ने दोबारा वापस पलटे ने ते की वेख्या है, अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला दा भतीजा फिर कंकर फेंक रहा होवे। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह दी कसम है आज तो बाद मैं कदे तेरे नाल कलाम भी नहीं करांगा, तू मुहम्मद मुस्तफा दी हदीस की मुखालफत की है, तू पैगंबर दी हदीस की मुखालफत की है, भतीजा मुखालफत करे रसूलुल्लाह दी हदीस की। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला ने उसना कलाम छोड़ दिता हुए। आखिरी हदीस और मेरा सलाम सुनन इब्ने माजा दे अंदर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दे लखते जिगर ने तशरीफ फरमाने सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तवज्जो फरमाना, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला दे सामने जनाब अली इन्हां दा बेटा बैठा हुए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत बयान की थी, नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस बयान की थी। महबूब ने फरमाया अल्लाह दिया बंदियां नूं मस्जिद अंदर आण तो मत रोको, औरतां नूं मस्जिद अंदर आण तो ना रोको। औरतां आण नमाज पढ़न वास्ते आना चाहण ते आ जाण, खुतबा जुमा सुनन वास्ते आना चाहण आ जावण। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दिया बंदियां नूं मस्जिद अंदर आण तो मना मत करो। इतिकाफ वास्ते औरतां मस्जिद अंदर आना चाहण शरीयत आंदी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया उन्होंने मना ना करो, क्योंकि वह अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, मर्द भी इतिकाफ बैठेगा मस्जिद अंदर, औरत भी इतिकाफ करेगी मस्जिद के अंदर। औरत दा इतिकाफ घर अंदर नहीं, औरत दा इतिकाफ मस्जिद तो बाहर नहीं। इतिकाफ दी जगह मस्कर मस्जिद मर्द होवे वो भी मस्जिद अंदर, औरत होवे वो भी मस्जिद के अंदर। जिहड़ी औरत घर इतिकाफ बैठ के आंदी मैं इतिकाफ कीता है, मेरी बहना इतिकाफ नहीं, ये इबादत जरूर हो जाएगी लेकिन इतिकाफ नहीं होएगा, इतिकाफ मस्जिद के अंदर है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल ने हुण जदों ये सहाबी रसूल ने लफाज कहने, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दियां बंदियां नूं मस्जिद अंदर आण तो ना रोको। इन्हां दा बेटा जिसका नाम बिलाल है, मुस्नद अहमद अंदर नाम मौजूद है, कहने लगा मैं ते रोकांगा, मैं नहीं आण देंगा अपनी औरतों नूं मस्जिद के अंदर। सहाबी रसूल ने अकीदा अल वला वल बरा दा इजहार कीता है। सहाबी रसूल ने की फरमाया, कहने लगे ऐ मेरे बेटे मैं नबी पाक दी हदीस बयान कर रहे हैं, मैं रसूलुल्लाह दा फरमान बयान कीता है कि अल्लाह दियां बंदियां नूं मस्जिद अंदर आण तो ना रोको, ते तू नबी पाक दी हदीस की मुखालफत कर दिया कह रहा मैं असी ते रोकांगे। नबी पाक दे सहाबी ने की फरमाया, नबी पाक दे सहाबी ने अल्फाज कहने लगे तू रसूलुल्लाह दी हदीस अगे बोलिया मैं, सुन ले अल्लाह दी कसम है बेटा मैं सारी जिंदगी कदे तेरे नाल कलाम नहीं करांगा। फिर मौत तक सहाबी रसूल ने अपने बेटे नाल कलाम ही नहीं कीता, ओनू कदे बुलाया ही नहीं कि रसूलुल्लाह दी हदीस की मुखालफत की है। ईमान अकीदा समझाइए, अपनी औलाद की तरबियत कीजिए, मुआशरे की तरबियत कीजिए। फरमाया व मन युतिल्लाह वर रसूल व मन युतिल्लाह वर रसूल व मन युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अहले हदीस के जवानों, बुजुर्गों, बूढ़ों, मेरी माँ बहनों, मेरे दर्द दिल ते मेरे पैगाम ते गौर कीजिए। अल्लाह की कसम है सिर्फ इस्लाम मकसूद है। ईमान कामिल करना चाहते हो, नमाज अंदर सुकून चाहते हो, लज्जत चाहते हो, कुरान की तिलावत कर दिया सुकून महसूस करना चाहते हो, जिक्र अज़कार दे फवाइद और सुकून हासिल करना चाहते हो, फिर अपना ईमान कामिल कीजिए। अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बत, अपना ताल्लुक रब की रज़ा वास्ते बनाइए, अल्लाह की ज़ात की रज़ा वास्ते अपना ताल्लुक दोस्ती दुश्मनी का मयार बनाइए। मोहब्बत कीजिए रसूलुल्लाह रब की ज़ात वास्ते, नफरत है ज़ाती
بنیاد تے مسلمان نہ نفرت جائز نہیں ہے، کسی بندے نہ ذاتی بنیاد تے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول واسطے نفرت کیجئے، نفرت کیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نفرت کی ہے بندے تو کہ اس کا بھائی نماز اندر رفع الیدین کرتا ہے اور اس اپنے بھائی نو روکتا ہے، فرمایا میں ایسے بندے نہ سلو نہیں کراں گا، میں اس نہ کلام نہیں کراں گا جڑا رسول اللہ دی سنت رفع الیدین تو منع کرے۔ اے معیار ہے تعلق، محبت، دوستی، نفرت، دشمنی دا معیار اللہ اور اس کے رسول دی ذات نو بنائیے۔ جڑا اللہ اور اس کے رسول دا وفادار ہے اس نہ محبت کیجئے، پیار کیجئے، ادب احترام کیجئے۔ جڑا اللہ اور اس کے رسول دا باغی ہے، دشمن ہے، اس نو اصلاح کرنے دی حد تک، دعوت دینے دی حد تک اس نہ تعلق رکھیے، پیغام پہنچائیے، لیکن جگری دوستی، جگری تعلق، جگری محبت مت رکھیے، وگرنہ ایمان اندر جھول آ جائے گا، ایمان کامل رہے گا جب تک اللہ اور اس کے رسول دی ذات واسطے محبت اور پیار، دوستی اور دشمنی دا معیار اللہ اور اس کے رسول دی ذات نو رکھو گے۔ اے عقیدہ، اے منہج، اے محدثین دا پیغام ہے، اے مسلک اہل حدیث دی دعوت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول دی ساڑی محبت ہے، ساڑا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سارے تعلقات، دوستی، رشتہ داری اللہ اور اس کے رسول واسطے ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول دا وفادار ہے اس کے جوتے اٹھانا بھی اسی سعادت سمجھاں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول دا نافرمان، گستاخ اور غدار ہے ویسے شخص نہ اسی محبت نہیں کر سکتے۔ کوئی راضی رہے تب بھی، کوئی ناراض رہے تب بھی، سانو کسی دی ناراضگی یا راضگی دی پرواہ نہیں ہے، سانو رب دی رضا دی پرواہ ہے، رسول اللہ دی محبت دی پرواہ ہے۔ اللہ اسی محبت اندر زندہ رکھے، اسی عقیدے تے زندہ رکھے، اسی تے موت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین ذات حضرت صاحب دے عمر عمل اندر برکت فرمائے اور سانو سن کے ادھر تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔